ina e lo utama o Israelu olona nu umalana fea ngainga o Israelu olona nu umoni lea I lalo nei malona ainga tate te e mai nisi I le nei whaalinga se watutu sa matoma se ilonga o mea eva aya a o fea o lo faa tua tua I le atua e leva aya e a fio I mea lilo ai le o le faa le tino faa ia I lunga o lo ulu o le a ua taunu e pule o le atua I lo uloto e ala mai ai lana upu ta o fi mawia I lau manu le na sa e tuli nei e toe tangi tui Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aule na ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua ia toi alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Finangalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo Pale faa tau wa ai a wala mai ai o lona mana Ai ua tau solo mua lava I le au kerisiano Ona fai upu mai maleva ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le faa le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o keriso Ua whaai loa mai e le atua I tama vale vale O lona finangalo Ua tapunia nei o le alofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe aule na ua whaailoa Ua toe lili ufofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Ua sa e lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa Sa lave ina I oanga sala le lalo langi atua Ua faa muta ina e le atua o le na avanoa Ua faa tau nuku o lana upu pei o na tusia Tama vale vale ua ia fili filia Molo na finangalo ina ia o faa alia Awa ele whaava pauna fina ulea ngana ulea tua Mamanatu o tangata Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aule na ua whaailoa Ua toe lili ufofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Ua tapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa
fe aulena ua fa ailoa ua toe lili ufofonga olo utama ilona numa ua ia toe alofa ina ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa faya tangata malona anganga ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa faya tangata malona anganga Okka se manga yali jakola iPhone 15 Pro Max Ai le mai foi ali se mangulo Samsung Galaxy S24 Ultra. Ngau le lus fulkana le top up nga whakau mai le deri la fo le mako ai ngai Samoa. Ai laki ai le S24 Ultra mai le se ia le Digicel. Awa onga fa nga klik ek se la foi la kupe le Digicel li Samoa. Ai mangui ai le iPhone 15 Pro Max. La fo nei lola top up lus fulkana pe silia tu mai New Zealand ma Australia pe fa nga le klik ek e la fo ai so tu pe Samoa. Mai isi an tulu o le Pasifika. Mo so wa mana te manu malo ai i se iPhone 15 Pro Max. Po se Samsung Galaxy S24 Ultra. E ia inga o le nei whaapitoa, sekia Digicel. Le sitala nei loa lo walo i courses ale Oceania Careers Academy i Aukilani Sisifo. A mata le aonga i le aso luas fulu lua iulai. Mo tupulanga se fulu ono e o i le luas fulu whata usanga le matutua. Te le mata upu ese e a o tau wina ai le whanau e maua ai le New Zealand Certificate Level 3. O le pulokalame e le ai se totongi pe a whai e te anga waa. Mai mawhai ona e a onga part-time i le fast fulu vai aso. Po o le full-time i le luas fulu vai aso. Whawhesota i mai loa le Oceania Careers Academy i le o Valuselau, ono lua lua, valu fitutasi. O Valuselau, ono lua lua, valu fitutasi. Ta alofa Samoa, i mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta leino fo i mole waino lo mota, fal sam fat whainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu. Fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Maoni ole alofa e tau i le oti ta alofa i o manatu ole owa e tu i alofa tu e manatu ale amatanga ya upu mau loi mata na e fai mai ele ai se unga o la ta mafutanga wa e lo nei leolanga ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua lelea uma i le ala Sila maya ia i nei mea ua o whai O lalo i foretu unga mau o te tāu atu Ua o fo i mai ai Umatu o si o uola Fasia i
ta I whaitionga Ai mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Mai se fo i o le sila mai moa le atunu ui le nei tai au fau o le astonai. Aso se fulu o le masina le nei o kuso. Lua afe, lua se fulu ma le wha. Aftai le tu o moa le avanoa. Tātou te wheiloa iai. Lumo le nu, wele o tu o le nu. Ia, tātou wheiloa I fo I pu e o manu, e le o pu e o mala. Patulo wantu ewi ele I moa ato to le malosi. Ia, ona o ngase la fo I e mai e. Le taimi o le tātou tau malulu, le tau malulu, ia wa sisila mai. Ia, wa uma ofo I tonu, alu wako I male skafu, alu wako I fo I male ofu whana male jacket. Ia, a o lo o langona pea, le ma ini male maati ati. O le malosi, o le malulu, ia ai tu e pipea. Ia o le memoni a. Ana e ta otolo ma e whaatutu i le fulu. Le fulu eu ma le fulu whaari. E kaulonga e whaari tūlo lunga lulo lato. Au e pei o le mai e o mai. Pe a whai fo I le te whaatutu iai. Ai o mai masani o le tau malulu. O le fulu. Ia, o le tafe o le isu tu lou whaafonga le atunu, o le kale, o le wha o le leo. Ia. Kako kari e iai, ia e whaiwhai a ma e fo I marifuru la kou ia. Ia, ona toe sola ese lea, e whaaftei le tua. O lo maua le malosi, o folo whantu, ma whaatalofa ia te oe ma le nganga fifia, ia ma le nganga whaaloalo foi, I le nei tae au fau. Lasa fau o whaapopo le tua I lo suifua, ia me se fo I o se ola ma se malosi. Nga tātou toi wheiroa iai, I lona anga le lei. Sa au whala le lei le tua o sa pauta, le tua o Israelu, le tua o Aper Amo, o le tua fo I o Samoa. I le whamaoni o lona alofa, tau murimuri I a te oe mau. Lea o fusia ai I le whau o malo. Le tua o le alofa. Aftai, iana whamrianga. Ewa o tātou toi whe ai. Ia batala doa fo I ba so ta I lunga pe au ngaro le ea. Ia o le alofa le na o le tua. Ua mawhai ai o na tātou toi penei. O a mai oe. Nā mai lo vai aso. Nā mai lau ngaruega. A mai lo ainga o lau atinae. Po o whea le tafa o le lalolangi. O lo e mafuta mai ai. Whatalofa I a te oe. Wau te leilo le leipo. Ua tāse fia I le no whangalo e alalama papa awai. New Zealand nei. O lea ua luas fulma le 5 minute. O lea ua te ai nei I le tū la. E se fulma le lua I le au auli o le astronai. Talo whai a te oepe whai o ngai pepe a mōli o le kōwhare. Mai vai atu fo I ele o I ase me o tau sulu I ai. I ave o le la. Ia le whanga ele nei. Ia o le papoli. O ta milusanga o le la ma le masina ma le ta iala whetū. O ngā luenga mamana nā le tua. Ia mawinga foi o mea wha le natura. A talofa I le nofo tāpua I le atunu. Ma le tātou vār tangata. Le vāna nofo a wā le tawhatolu. O le paia ma le mamalu. O tulanga wha le malo. Ia whapena foi paia ma mamalu wha le anganu. Wha le atunu. Ia ai matua le tuu ia te utau leo whaingaru te tofi le tua. I whanta whai tauranga I fia. Ia le mea masania. Tātou whai mea talie. Tātou tōtō we. Ma tātou fia oka le se te leo le mea. O le anga I e le whasoa I le so. O I lava la ina wharonga atu le a tōtō le leili le malosi ma tulanga whapena. Ono o mea masani o le tau maluru ma le fulu. Ia la ai kuia fo mai ma lato fala au ma me fa pena ai o le avanoa ia o le avanoa e mo fai o na fatino ai I le au o nanga I le atunu o le mea le na le ma fai na toe maua e maua tupe e maua tau mafa e maua tonga e maua mea uma ai e le toe maua le taimi ma le avanoa e fa leo ma fatino ai se au nanga ma se tautua
whaale a wau i le whaafonga le tunu. Te no mo mafofo i lea. O lai i le malosi, ua wha i mai i lea tua, o te le swinga i le nawa yaso. Ia, ona whapelea, o la e whaatala le ai, o la e le alu ai, matulai, ma e alu e whaatino le ngaluenga. Yeah, so grateful and appreciate the love of God for you and whatever blessing that is bestowed upon you. Take it gratefully and graciously because we appreciate the love, the opportunities. We can do anything in life. There is money, there is fine mats, there is food. But if you don't have the chance and the opportunity to do so, you will never get it again. That opportunity and that blessing will never come back your way again. It will never come back the second time around. I would tell it. Le tātou taliaina ma whawhetea whaminianga le atua. Iso se taimi maawa noa le lei tātou te maua. Ina ia whaatino i o tātou tiute ma o tātou matawhaioi. Ma whaiva, ma whaasonga ese o to tofi i ai le atunu. Tā lolo lapa i o sā ma whaingao le atunu. O le nā oto i a ao whane o polu tofi. Ia, awa o le tātou matawha ioi le nā. O upu e tausi ai le vānu nofo le lei. Le upu si pela no fie. Tau ma wha leo ngo fie. Na o le lua ma tusi. O le vi a o le vā. Ai o le wha matala ino le nā upu. O se upu e matua i onga onga lo na tala talanga. A wafo e te maua le upu le nā. I so se me whaia Samoa. Nala fo le nā e lai ana tā hua i a te au. Le upu le anu mātuta. Ma wha maila vea. O le vā. E masofa a toa ai le whaleali i o Samoa. Tasi leo le upu. Lua mataitusi. Si pela ngau fie. Wha leo ngau fie. Ai miliona tā la. E tausi ai. E whaingata. A ea. Ia le nā. Lo tātou wānu nofo le nā. O nofo. O no watu whatingi o tau sala. Le tau singa. A tu mua mapule. Pei a inga matapau. Ia ai whapea fo i. Le nofo. A wā lea la taua. Ia ai te nane fo i. Tu mua le motu. Tu ila manua. Ia mai se le ainga le taima le wā o whanoti. Tama le manua tele matoto le whale ula. Tau toatu. Alo le sui fōman ria le nei tai hau. Atalo whapitoa. Ia tau tau le senga o whawhengainga. Whaife au whatoa au. A matala ngā ruenga ma le whaltua. Ia ai whapena fo i. Ia i lātou. Ua malolo, manu malo, malolo, pensiona. Atalo whatu le atou sa vea. Leulua i ali, se yuli, muri talo. Pestanta male langi, Al Harrington, tūmanu vau la vea i ate oe. I le nei tai hau. Whamarulu atu inisi o a inga. O mao unu, mao ui tū malo e fia. Ua le wha leo ina. Ia lau tau wha aloalo mawalunga. I swafa e fia o tau wha pale ia. E wha leo a kua pe au mora kako por kalabe. A ea. A tai o lau pule lea. O ula ma pale ai. Ia awale ngā luenga whai. I le tautua ina o Samoa. Ia a o se vai vainga. Ma se au nanga i luma o le atua. Patalo whapitoa. I le ofisa o le malo. Ia pe ona tātu iei le tama le malo. Le fionga i le alo. Tunu mawhono a whemata. His Excellency, the Consul General of Samoa, Malona ofisa. A whemata palusalue. Whapo le lua po le fionga fo le swafo i a le malu. Para fale tua, ia whapea fo i le no whalo. Lona au wa atoa le komsino fe whataua inga ma le au whainga ruenga atoa. Le sui konsula. Ma e o lo ngā lulue i le mauta o Samoa. Ia whapena fo i ofisa o mpasa. I la lo i le lau mua i Wellington i Makalai Sete. Lau e fionga i le tole foa. Afa masanga wha matala.
ia malou fo I ofisa malou au vaa. Ia po whea lava ia tamale malo mo la tu ofisa o mpasa konsula hai komisi I le lalolangi ma tawhai fio le lalolangi. Whatalo whatu le tātou por klambe. Le ia tau o savea so alo ia te oi le nei fo I tae au le astonai. Wawe te le alo le masina. O le wawe fo I le alo le vai o le wati la tau ia. Ia, ua whapenai. Na tau ngalo isi aso hawa taimi a le hale aso le wo o iai. Whatalo whapitoa I tawhai fio le lalolangi. Whafonga mai tā pua I le mamalu o Samoa no pia iai I tu e fio le kilope. Ia me se lava fo I le nei e tunu. Tā pua inga fo I nai o tātou mātua ma ainga na male whaululunga o le tātou malo I Samoa ma ona lau whanua me ele. Ia, whatalo whatu ia te oe. Wha malo fo le soifua man via ma le langi ma. Ia, malo le whalau. Anei si whatu a taunu mai I New Zealand I le po ana po. Manau whanua o te roa. Malo le whalau. Malo fo I le malanga manuia.Tai le tua o ia. Whaata whatafa ni au vale. Ia ma wha moe fo I le peaulanga vale. Ia ai taunu o mai ma le manuia le whainga malanga. Ia o te roa nei. Nisi fo I malanga asisi mai. Tā whawhao. Nisi fo I o mai asi I a whanau. Ia nisi fo I sa ili matangi. Au nisi fo I o lo tangi mai ala. Ona o le wala aupa ia le tua. Ia o le tatalo le atou sa vea. Ina ia wha mawhana whana le tua. Wha maise fo I le mawhtianga o le loto. Ia ma le nuti momoia o le whatu. Ona o le to e seo se tasi. Sa pele to tonu o le hainga ma le loto. Ai ua wala au iai le tua. Ma ua wha fo iatu, wha malo lo I ana ngā ruenga I le nei soifuanga. Whatalofa le whanau, ma aloli le soifua manuia ia te o tau o le tama ma le teine o le tupulanga televau. Ma loa o onga, ma lo ai lunch, ma lo ta whau ma le tite pasi. Aia, ia whakarofa ku fo I au le whai ngā ruenga ma le au ka whau vale. Alo lava le se kifi so le masori le ele wa pu solo le ele ya auto tala lo suanga le va tele tatu te tele ai true story ale mele na naita mam tina matua panga to tino ia le atu sa vele ma foi ona fanga lo ino to mai le alulo e afer tu foi e fa ma atu ia te auto ma fa fita ia tu ia te auto ma ofo lo fatu fo ia te utou fa te talo a vetai tapu mai faiva alo filima o tama fa na o Samoa o afe mai ai la utou talo sanga wa te langona lele ma fa manu ia mai ale a to sa vera male au nanga ale au fainga luenga to male pulenga ale radio Samoa e mai se lava le por kalambele nei o le Tanoa Ava e tuli au pu pea ele mamalu le atunu I tawhai fio le lalulangi aisea. A wawe o le tātou por kalambe e te maua I le sao. E palu mai I le mea. Alu watu ai ua umana vai mama. E leo se money laundering la le mea le sao. A o tala, o upu, o mawhauwhaunga, o mea moni o lo tutupu. O I au mai e sasai I le sasa kāmea. Ia ona momori atu le I le atunu ua tau fio lolo. Yo mo kau malu vo le pelo sakanga le povi vo le saka le esi fas povi masima ya lantu wa follow le lei wa talingo fi ai le sua wa talingo fi fo ele lotto malanga langa o uma ona ta pena le lei ata tu mata upu ina ia manino malama o sa mo mal autu na programa le lei le ato so ve mal tano ava te mo le sa e malama lo sa bo le mataupu le anga kwa pung sama au mai pung sa is tangata e tau fa le anga is mataupu matau fa vale yo tato mafofau e o malona fa matale le ato sa ve manino lo e vai le yo le fia yo le atu e musuia fo metalia le musunga le anga pa ia e fai ai o fai unga le o le atato wo e tale pese le whawhiloa I ai I a te oe.
Ia, a fo I mai o le asa ili se avanoa, tātou talandoa I le fionga I le alori. Ngal malemana, tai ngal malemana oile ai. E ala watu itua I o le alori. Ala tātou wo I le fionga muri anga tele sing ma le Henderson Cars. Ia, o le awhai el tu mai tai o ati, ma fonga tau moli o le li pule. Ia, e mai se fo I le au whengalwenga. Henderson Cars when we come back. Ladies and gentlemen, good morning to you. Good afternoon wherever you're tuning in from. Samoa band. Dr. Room Production. Molly Philippa style. Humana. Here we go, reggae style. And
Ia le na, ia si mafua lu ainga, lo kolea ngā lu ainga ia oi. Ia mawhai kakala mo a koe kau oi ma, whaaleanga oi. Ia le na, mai au whai pese le Samoa Lia Band, ua maare pelepe, maa sofa, maa kongi mea uma, ia ki oi, ia mai se alo ainga. Whatalofa le nei tai au, i le mafuta mai, o le tamai tai o ati. Ia, e whai mafonga tā moli o le fionga muli hanga tele shu sing, ma le awhinga ruenga, a le tātou whale ta wale le Henderson Casa. Whatalofa ma le, whaalalo i atu oi le nei fo i tai au, malo se fu manuia ati? Malo se fu sa vea, tai a oi loa o uli tātou, a uli manuia. Ia, malo whaafitai, ia, ai ua misi lau, wa kau ke i vo ngale po ele to ina le wo pe wo tau fa mai le leo le taia ya na fa ina mai lo leo sa le taia le yo di ai wo le malulu yo malulu na mata mai ya ile nei va ya so atoa ya ai fa fitai ile atua te i fo le so na fima nei le taia ya wa mo fo ile malosi ma o tau mo mai le leo ya ala ne ta wala na o mai oe bale au finga ruenga ya mai se vo ia nai pa anga to tino sa to mafuta nei ba yaso le Henderson Cars ia pasai lava sa vea mo lava no ia vanela so no ia o lo manuia lava mea uma le lo famalanga le o tu ia e pe o le foi wa uma su le pisi sai o sa fa tu lia lava le maso fa ta vale nei sai o inisi foi o nei a inga sa malanga mai lalo I kalasa tete malalo I Wellington sa o mai an nei le sai au sa fele me le sai au ia pe le foto a o ese atu sa o mai an nei le sai au me piki ala so sa aval ia malo ole marketi le auto mai le loi Wellington ma kalestete fai asi malo si tele ia pe ole to tele ole malo la su atu ue o mai lalo kalestete ma Wellington ia o nisi fo ia mai Palmerston North ma Hastings ia ia o to tele la malo la su ue malanga mai la loi I vaina na malo vatai ia ono le leo lau tau tali malo a wai le ngata il tutongi o le pasese to e utu fa atumu ma le tavale to e malanga ea misela to uia la tamai le to ule I le va avole le pe o Picton mo loi kalestete ia sa o le ia malo vatai na ea mai le nava yaso e ale nava yaso o tona I atu whiololo fwoi nai te ngata sa sainia ia konkalate ma whengainga ia sa o le sa vea o le vea sonina te atu nei sa ia o le mea lawa tasi whatungia le malo la sunu o lo mai e apalaya la te sa avale ia e le umia se taimi wa bino se sulima minute la cho le application ia e maua mai ale tali le taimi ana ia o le aso so ai ia o mai saini ia konkarate ma ave no la so sa vale pe o le telena o le malo la sunu sa fa pena malanga mai la lo ai me se fo yo lunga inei ya sa toi o kilani ia pe o ia o le piscina sa ia ma so le vai asolense ni ia malo fa ia e mori le saulanga wa te malama le ai ile to telo la to mo fai panga wa ele ngata I tal noanga le nei ro fai ta o lunga le tio e mo se fongo sambo mo le tato fai nga panga ai o fa nga fo ile to penga ta fai langi ele ngata le website e va per fo ile Facebook page mo le YouTube o le sa ole ia sa le sa vea e pe o le to telo le malo la tunu o lo fa nga mai le maso Facebook page o le to tele na le malo le tunu o pala au mai e tele na fa nga male maso messenger le Facebook e mele mai ai ia
le ngata ile e fai ngo fiele a wala na ona e sen uma mai a documents for ia e mana o nie ma so pe o license o passport ia o payslip Bank statements. ngai ma ia sa le e ngai ma so le messenger le Facebook pe fai ngo fiele a wala na i tato Tātou tangata. Malo da si, ia sa le. Mai mana vol na o pe o masani e ma a o uida fo yo tātou tangata e whao ngā lea metotia. Ia sa le. Nai lo o leo mai mamau. Ia, ai toi whetuli na i fo i e o e au mai lea docket, po lea docket, po lea pepa, ma lea pepa, ia. Ia sa le a sa vea o e pe o le foi fai ngo fie na yo tato ai no Samoa. Ia. So le tele fo ina o isi maso le malo la tunu o mako customer le bala au mai Samoa. O le manna o isi fa tau o tun la su ta vale ni. Ia. Si po ci Samoa o so tele na o le e tomo fai tu ai ia le maso fa ta vale se minei. E to mawhai se awala fu i lea e mawhai mātou o na ship le ta avale mō tato tanga sam tato a inga lai man na o mei ta avale sa mō te mini. Ia, mali. Sa i le vai te bisa mātou noi mo le fiongai le li pula sili a mulianga tele. A pia o tausa ili i ana fiu tanga inga fo i lea mō sina fasi whanua i le taulanga. Ina ia mwhai ona whātua i ai a seisi la o le atina e lea. Mai, tonu se mele le te le whawhai ngofie fo i o tātou tangata ma le vālea. Ia sa lea sa vea e peo to o se lea e tate alofa fo i nei o tato a i nei Samoa. E pe e wala au mai mawili mai e fia man na o nasu tāwale. Ai o le mea na o lo titilo i le management a le Henderson. Ia. O lo titilo fo i le se me whātu e se la lai Samoa. Ia o na whaingo fia lai ia o na avisa o a ia sa avale wai lawe fia mana o na sa avale ia ship sa o tu ai nei le Henderson i Samoa. O le mea na o lo tamu whai e le management a le Henderson i le temu nei. Malo, whawtai. E si vango le tali poti te mana oe. Sao noa ma whaalau tele, voile le, wa voile wafonga. Tāpua ima le nofo sila fia mana manino a le atunu. Ia, o le te whailoa tua savea o maso whaalau i loa le whaanu te minei. O le maso piki apu fo i le o le youth le mau e le whaaselau sa la mea alofa. Ia. Ia, o le whaalua te minei se i umale tuisi masuma tau sangfo, o le whaalua te minei. Pero te le na o le malo la tunu, o le sao mai le asuan nafi. E o mai la loi kala sa te sa ave e wha maso iu sa ave nafi. Mali. I la loi kala sa te. Ia, o le maso whaalau i lo mua le na, o le maso iu le na piki apu. Le mo le whaaselau tā lama le maso whalawi lolo na lua o le maso mahiga o le SUV 700 e fitunu 4. Mari. E maua i le lua ase tā la. Ia o nā vaenga supe uma o le e whailoa ati sa vea i le whaupopoi nei lunga o le tau le tā avali o le mea alofa tupena le Mahindra Company i mo le malo la sinu o lo whapea o nā asio mai whaasawila so tā vale tenu. Ei, malo, whaatai, wai whapenatu mai e tia wawa o le loto a lea autou, le Henderson Cars. O le sifo ino whanga tūtu tonu po le ainga leo le tāwale leo le Mahindra. O le sao lea. Yes, sao le lea. The home of Mahindra. Whaatasi le Henderson ma le Mahindra. E tu whaatasi, ia. Ia, malo, whaatai. Ai peo le Henderson Cars e whapitua lea mo tatu tangasa Pasifika, mo tatu tangasa mai Samoa o Tonga o Fiki. Ia, malo, whaatai. Lelei, ia, watu le nei a wadoa, ati, ia, e whailoi fo i, wale whaafonga le tunu, ia le tā telefoni, ia, me se fo i o aso i tatalai, ia, ai le ngata i lea. O le tuatusi o le tātou Henderson Cars, ma le whaaloa? Ia, ai le i wha umaina le tātou kalame sa vea ia e wha iloa sule maso
le malo la tunu o le maso tua tusi o le tasi bafa le Kevin Tish Drive I papa toi ia po le maso numera o valu se lau tolu tasi ia pe vala au mai foi pe mili mai le maso Facebook page o le Henderson Cast ia awani ngalo a sia vala au mai a sia apalaiso sa vale ia vala au mai akti po o Melissa o pe o ma wale le na fama le apply na sa agala sa so sa Samoa o asi po Melissa faso sa mai ma o e fa sai la sa vea mo la vanua ya ma lo fa tai fo bol tai mi wo fa avano mai ya se fa fonga pe ba fa ba sandi le tu no ulo swafa bolo si o fonga ya ona fa fa ngo fi ele ala so ta inga ai fa tai mo le tai mi nei we tele le sapati ya tau ya ma malolonga fo I sa ili matangi ai ya awa fo I tute ma fai vo le vas fo ia fa sai la sa vea mo la vanua manu ia se venga luengo so le nei aso fa tele fa so fo ia ia le na le tua fide po le fale tua ia ati mai le tātua fale ta vale o le Henderson Cars e te maua I le Tasi Ava Farm Great Lake Cavendish Drive Tasi Ava Farm Cavendish Drive ina I manukau ia po le valau fo le latu telefoni le se tongi o valu se lau tolu tasi Fatalo fapito e luga le tātou apia fōlinga. Ia, ai mai se fo I lātou paanga tō tino a le tātou porakalame le nei o le ātou sa vea ma le Tanoa Ava e te maua I le sao I vai aso te tasi I lona astrona e tasi le astrona. Ai e tō te mai mō masila sila I le SS senga. O le tuainga whainu mera o tangata e mai mō masila sila matali e ia matau ai maa fo I ai. Ia whaatasi fo I mga I lātou te o omi tufal tātou porakalame whapena fo I o na saunoa ma tustusi mai tātou porakalame. So I want to thank you, all of our friends and fans of Liatou Seville, especially our program, the Tanoa Ava or the Cover Bowl every Saturday. I appreciate your love and sharing our program and also leaving a comment. So please, you do that favor for me. It's very simple. Press the like button, share our program, love and like it, and even leaving me a comment. I always appreciate and love reading your comments every time, all the time. Like I said, when I go home, I take off everything. Ile au milo kala le wo kango fifo I fa Samoa kala fa o no to wa le fale asinga ko ba ke mio ke malolo ai ia fa ilo mo singa luenga talai umalo mo futau ai tatia ai mata lo mo fai tau au to ko meni fa fte ya to ko meni le o ko meni fa le o ko meni pe vo le o la lu I mai o matau ai mai o I ala ia na lo ata ia ma whaafeta yatu. Ioi, manatua. This is a numbers game. E fia se fulu wafe la tau e mai mo mai. Matali e mai. Ia, ma oke e mai. Ia le whai numerale na. E se alto tongi kele o zave. A wha au popo i e marepo. Ngesi de e te mata mai e mai e ko meni mai e. Ia le ngā. La si me koe whai ei le ngā. Fatalofa ia te oel to fine Emma Jane Lawson, ma lo sei fu munwia. Olo I tefu whanana o Anita Savage. Ole whailo tusi o le tātou vasenga au tusi Amelia Whamoana. Mai ole mata matatu ia te oe. Mai le lau mua I Wellingtone. Te lewa, e alua tulu te mire nei karusi ia. Umatu tātou porakalamene nei o le whaile lima I tula. Ai oso mai I loa ma se leo ma nia mo le fiafi. Watasi le namne o te fia whai te tala atua I a toi. Le tai au nei, ia, Samoa fo I le wala au lia. Ma tau te poto mori futi afu e tas. E le malai I loa timu. Ia po le malai fo I malai.
Ia po le malai fo ia fio ai tui malatu. O le alofa o. Ia po le malai fo i male mau te sua i tong iai ma au mua. Ma e na teitai. O le va au fonti. Tui malatu, ia ma le fio fo i o le ainga sa. Fenu nui vau. Ia ai te nani fo i le fio nga le ngafitasi le fui maono. Ma i tu wala e sa. Ma lo whaafatai nei tai au. O le sualofi ma le awa whatali. Whawhai loa i aloa i ai. Ia whiutana i mea le lei uma. O le teitai malanga le nā o le whaili. Lawi loa. A le Mount Fowl Band. Ia ma le whai ngā malanga mamalu. To mai. E le to whai le ngā matua i atu i pea. Ia whaafatai i le whaaloalo le nei tai au. Whaafatai fo i lo tau anga le lei le whaatupu ma le whaatamali. O winga o whailoa inga whaapenei. E pe ona iei le awa whaatali. Whaafatai saunoanga ma tulenga. Mai se fo i lau tau whaaloalo mawalunga le tulanga o le seleni. Ia maisi tulanga e pe ona i tau mawha. Yeah. Welcome to New Zealand, boys and girls. O le whaile na la whawhiwhia na nei. Nga o le aunga atoa o le malanga mai le tasi ale show. Tasi pe lava le whawhiwhianga ale Mount Fowl. Na o le whiawhia na nei i le Tausala nightclub and bar. Ia, o Tausala na o sila fia me uma iai. O le na whanga le na e pei o na iai ia. Sa wha ingoi no le api o wei yaso i o te. Le ala o Tausala bar nei le teimile nei. Ia, o le atina e whai o le si tama whanau. A le wa au fonti. Wa atu le pa ia. Wa le fio urualo whainga, ia whapefo i ainga e lua, wa sa le vanasi, ia ma le ainga sa whenui vau. Ia ai te nane fo le fio le matua ia tala mai vau, le tofa, ia ma le usoli, ia te nane fo i e na taitai, a wa le fitalenga, ia au mua le sunga mua ma le sunga fo i le tongiai. Malu fo i a te oe a tua le whawono. Ia, gio fole a oe. Pa ele fi alue, e lango lango. Tama uma o le waa fonti ma tua. Ia, tei ma a tua. A tua uliuli a tua le whawono. O teima i o atua, tātou wheilua, e tasi a le wa o atua, le wa o fonti, ma le wa o Samoa. A le o te wawa i tufoi, o le malanga mai ai, ma le fionga i le tofi o le tumalo, le ti akono to ina, sa o po le ti akono wha maondi. E to whai a mou si osi, Dr. Pizza. Ia, o le tofi o le tumalo, le wa o fonti, ia, o fia o matua ia i o mori o ma le to o le fua, fa perfo i le ai lao. Ia, tātou wheilua ia i nā nei. A le eisau ticket, lona winga, e luas fuma le lima tā la lou lufale i o i le tausala. Ia. Le fo ia whaatelitari a whai e mau sa avanoa o le whaili a toa. Ia po nisi fo i o te tai i whaili. Ia ole a whio mai, le su mai fo i le tātou porkalame nei. Na ona toe whailo tasi ala whangatia. O si toe tāle nā, e loa i le tama whangaloa. Ia, e ei mea te tele i e tupu, tama ma le teine whangaloa. Au ke koke popole fua, o le mamao le mea kau ki o mai. Ka kou umale nā, ea. Ea le nā, ade fo i lo tonu, ma lo mita fo i le atu whangaloa. O mea nā, ma po e ane ai ma mafua le tele o wavau tala talanga tau le atunu o Samoa.
mai le pai tasi se yo o le pai iwa le langi tua tasi o le langi tua iwa na fio ma whaasa sao ai le atua o Samoa sa talo i Samoa tanga loa langi ia le kamoru fasi eiku ma le mea na mawai le ringoa ma le suafa o Samoa i le kele o le au ai moa ia o le tele i o vavau le ta oto i tua le atu whangaloa. A ingo o tangaloa lang. Ia se sila fo i nei la i ai. O i leisi i tu malo. Leo olo iai vavau ta ua tele. E te tau na nga i ia mau. O te whalongolongo tu fo i a mau i ana sauno anga fo i. Ale sui o le fono, o le fono. O le tofi o le tu malo. E le ngata o lawa matana lei a wala. Walwatu le tise. Le lei le suavai. Fa pe na fo i talingalu. Ma le toi fa le lei o le wafu. Ai maise. O le tele o pua ai vao. O le o toi ai vao. O lau ai e tangata. Wafu e le ua maua ia meo. Meo me fai ei pa ma me maua ia meo mai lei. Ma koi fiu a whangaroe ai pua ai vao. Mele sa ai o la ko whakoanga. Lea la o li liwa tu nei le ofisa o whato. Anga ma whai ngā whai wa whai ia mai lei nei. Ia lea la wale koe e ngei pua ia kalo o manga fo ia ma a le o whaari o ngei kangaka i le kapu e pua ma wha o ngā mo le whafonga tau mawha lesi mea tā ua le na o lau whanua ma ele o le atu whangaloa ma le waa o fonti e ma tau tia le ta mao ainga ma le ele le lei ele ngata le talo o le tamu ai nu me la tasi a Samoa atoa. Ile la au o le ava. Le la au e fai lo na ngafa. Tala le ngafa o le ava. O le ngafa fo ile na o le tangata. O ile sa ule suale anu me la tasi le na ia Samoa. O le ava a whangaroa. Pemai fo isi teibi mo se ava noe tala noa i le tofi o le tumalo, pa anga tōtino, ua mamai, ana le whaia e mo'u le mea le na whatu nei. Mo'u, e ke oki whaasa sao tanu tū o e tulou, whonga le atunu u ma le wa o fonti, ma le tofi o le tumalo. Tasi lea whaipule, tautala i le sao, toa le loto, whai lomana na whai u. Tusa le ama, ma tu ufoi lea mai o si umu. Whapena fo i maringoa matua ia alevena. Ala asanga nu nofu atua i lava. I le waa ole a mangoto maalu o le ise ka piripiri. Le waa le cha pipi ai ka pekengi a kuima. Koko a kuesko ingo kulepa. Le na, me tonu wale na leo o tau sila ne iai. Lea la ua mai nei fai pule i tua. E le ikea pe popole pe toe o mai pe le toe o mai. Ae na o ma le whaatua tua i le atua Samoa ua tasi. O lou a inga lea, o lou nuu lea, o lou sio manga lea, o lou manuia ma lou lumana i lea. O le asui le whainga malo. Na pau ale mea sa whai le whainga malo tua i sa i li teimile na. O le fia pipi i pea. Ma papai, ma taofi, ma fusi mau i le pule. Lea na lefa i le tamalo Donald Trump. Auto si sira nei ngai o inga Donald Trump na whai na ua whai ina le palota. Tu tusa le lei ma mea na whai e tu le epa ma le chapipi. Vai i rallies i e whai i le tamalo. Se o lava i le aso hono o Januari. Loa fe luas folu. The January 6th insurrection. Loa le te maloa ua whaia ina whai loa ma le savali. Pea le savali le na whaia tu le epa matina ma te mai tai whatasi na solo ia Samoa. I le awala. Ia ae tau nu uatu o e inu le paipa. Le ai ni whangu vai. Sao whawhai le la. I le la. Ae sao whawhai ma ewa uma le u whaipine a le chapipi. I lunga o nufo. Ia lela, o tau sila ne, e wao tātou. Tātou tala noa, ma papai, i vaenga whao whai, o upu whai o malo, ai maise le taimile nei.
ua matua malala ola le mea ua tulai mai, i upu whai o le malo Amerika. Talu nei, o na watu le fautuanga le Democrats i le toi ina. President Joe Biden, you're 82 years old. You have served well enough. Tawia, ulufale maya le fia o lo wali, ma le patifa apfai o le kia mokalasi. The Democrats ask him to step down. And this is 6 months into the final days in office. Ele tala le tamalo. Neu te pese atuia. For my Joe Biden, President Joe Biden said to the Democratic Party and to himself, his wife, his family, and friends and supporters, I will take the advice with gracefully stepping down from the president position of the United States. That clearly defines a leader. That kind of behavior and attitude defines what a leader is. Winga now me ta'u le ta'itoa le lei alofa i le pati malona tunu. Well, to Joe Biden, ele mea malapanga le mea. Na no talia lava le fautuanga, malolo mai ua valus fuma le lua o tausanga. Ua lava lau tautua i le pae inga e tasi sa e se ei mai ai. Tala na te malo. Mo le lei. O si usta ia Joe Biden, malolo le lei, malolo manu malo. La lava tau avelon to finga. A lea watu. Wa so i le ula matu I tau au le tamaitai Vice President Kamala Harris. It's beautiful. The transition of power was peaceful and honest. Alala mele na fight. E tātou I Samoa ma vivesi ai. Tula Epa didn't want to transfer power at all. Nothing. Not whatsoever. Le ala fwa le nā. Whawhonga le mai o tau ia muri le mea. Nā lai o na tele le vevesi. Wau tau se le sile le omi o na whaatalitali. Po le ase teimi. E tō fia ai. Ma matu le fautuanga e tau wale le teimi. O tuila epa a o se ei o se pale mia. Awa o lana fautuanga e whae ei le tofi ma wha wina le tofi wha vai o le malo o le wha masino siri. Never. Ai whai mai. E alana tuai. Se I moe ma malo lo e sa idi le tofa. Se I wha longo le musunga le nganga pa ia. Pe tali mai I talo sanga. Po o sa tiu si mativa pe rese lea. Ua tanga loa tusi iai le nganga pa ia. Ma le fina ngalo le atua. Ia le ana whai mai lea vai sa ole na. Ai tātou te le I loa fo I le fina ngalo le atua. O le tangata lava na tofi e togi la epa e avea ma wha masino sili na avea ma wha aola o Samoa. Na wha petu le pela o kofi angila o kamale. E iso o kanga o mako I mea bla bla bla. Ai sau ia si mativa. E sau satiu. E sau e tu le va e sila. I le tele o mea pi o mawhai unga. Le tala whea ngai. Sa te tai ai ma le pelu ma ai with the iron fist. Ia le tamalo. Na. E le italia ina. E sa te usi mativa perese I lona to finga o le Lawyer City. Ni winga. Ele elea polo kiki ele elea. O mea whaala tua
Ele sauno mai. Ele tau sauno mai le whamasino sili. He read between the lines. He saw what was happening from the top to the bottom. He saw what was happening to the judiciary. He saw what was happening to the parliament. He saw what was happening to the executive, all three branches of government, of a democratic system that's supposed to work. Yo to si sila la ele melena. Tanga I masila sila lele iai. Sa manatu tula epana te whao uino lea te mali. O le atali mai e whai lona fina ngalo. Mana whaatonunga. Mana tau pule pulenga ma me whawhau. Ai sau le whamasino siri. It was totally the other way around. It was totally the opposite. And that was what happened. Nana le malia lava ele whaamasino ma le vasenga o whaamasinonga ma le I tu vai I tu angai ele malo. Ewa I upu mata ngasa lafo le whaamasino. Upu mata ngasa lafo le whai unga le whaamasinonga maulu. Ma le tausanga piri. Nā mena tupu, na o ai lava, ina ua matua tū, I le loloto, ma mangoto I fuai, ma whaasaleina ina ua mōlia, I le tau whaaleanga, ma le le mingau, ma le le usiustaia, ma le tau whaaleanga, I le whaamsinonga, whaamaunia, eui ina leise whaasalanga, ai ua whaamauina. Charged and convicted because of contempt of court, despite the fact that there was no punishment, no prison sentence, no monetary financial sentence or punishment, nothing. But it's already been convicted, both of them, Tulepa and Leala. Mai pesa koe pea, ina ia wha manatuina, ia te oe, tutusa lelei mal te maloa o Donald Trump. He is now a convicted felon. The same with Tulepa and Leala. Convicted of sexual harassment, sexual abuse. Ia te maloa Trump. Convicted of 33 counts of felon and falsifying documents and corruption. Todos fulfa moliang. Elfi hai. Mele whaingo mea mata ngā I tamaitai. Whiusua inga whasoli tu la whono ma tamaitai. Ai to tongi tupe. Leala. E whinau nei. E whape whea na te lia ina I mawhawhango tangata Amerika uma. Le talia ina o le iai o se Palestine. Opo o se tasi sa ve ma Palestine. Wha maonia soli tu la whono. A o lea lava I whinau mai. E toi haru le palota mana tu o la tu le epa ma leala. Lewa umana wha mawina. O la morianga ma ua wha maonia. Ma olo iei le tu la whono. O whainga palota le atunu. E o atu le lua afe luas fulma leono. Tali tonu mai. Nala fo ilale na ole. E olo mau fufi wha manu ngase le mata aupule. E le o moi tua aile I loe le atunu. E le mawhai ona toi tamu moe. Oni sui tau vai o lai tu malo. Come 2026 election. Yo ka kou tātou te a mata I pomu la popoa. Waso lena tenei. Na whai atu ele tala leo lunga li I ai whawhasa whaavare valea. Le aonga whaatei tai atu le epa fo leo. Tamitiro sai amale. Ma le whale o pi inga masatani mai nai Sydney. Malona to o lua. Ma whai atu mi ai sai ai le to ina I atu le epa. E whaaleanga I ai le polkala mea asiata.
ma le toe o atu I Samoa. E le tali mai tu le epa I tuia inga ale ungali I lea I le tofa ia siata le vai malai pio vauriko. Ai tali mai tu le epa. O ia la whawhea. Le lua tala noa mai le nā. I le nā uso whaasala lau ia siata. Ai tus whamai ale nale. E matuai onga mea nai tala noa mai ai. Mea pepelo nai tala noa mai I sa vea. So obviously, there is credit and merit over there because he's actually responding and he's listening to what I'm saying. And there's merit and there is truthfulness in what I'm saying. It makes me laugh. This is a laughing stock. And that's why I'm so grateful that during research time and looking at issues that tatou tilo ne, I le sairi linga I le tulafono ma tilo I le angeli ma vava ai. I mea fo I sa tupu tau whaamsinonga ma tulafono I le taimi ua mawai. Awa o le mea le nai o il whaamsinonga tatou tilo anga I tua. O a mea le tupu I le nawa I tau. I le ngata I upwhai o malo o I unga o whaamsinonga. Se vanga nā se mea fau tula I mai. Ona ye leo le upu le nai le tulafono has taken a precedence lono winga o se me fau ma o se whai unga fau fo I te tau na whai hei a se sila lap atu e te paitua o mea nei na whai a le whala ve lawe na fe sui ya I ma le mautonu le whai unga o wha msinonga o le mea le tasi na whai mua e mai fo I wa ese le wha salanga I whai I le tangata lea o le mea fo ina tupu luas fulta usanga watuna I atu ai au mai I ese le whai unga I whai hai wa le muri tai I whai unga na whaia mua. O morianga na whaia mua. Wa tasi le nā mata upu au te whia papai ai I se taimi. O le mata upu ia Samuelu. Mai lo utali tonunga le nai le mālam lama le tulafono. Peo nau whai atu. Taimi oma ma quote. Ma whaatata atu I lo ia mai lato uma. O lo o lato tu e pui le ia tau mo le saunga le mua Samuel. O e sile le tulafono, the Malini rule. E le mawhai, ona au maia, ni tua inga, mani mōlianga, I le 5 il se fulu tau sanga watuna I atu e toe whao popo I lunga, o tau au o le ua mōlia I le teimile nei. A mōlianga lava e tas, aisea. Le angai wha se ai le mawhau o le wha masino. Natele I loa o mōrianga lava I e tas. Meaning, the court and every officer of the court, including the judge, should focus on the charges that are laid in front of her right now, currently at present. Awa nei toi au maia isi mōrianga ria sa whai. Mun mua. E wha opopo e whai ai. Wa obana tūle le whaasalanga le tangata I le teimi o sola. Wa te atu I tua. Manono ma apolima. Wa tā I tua. I le te tau o le toe a sāle o ngā sami le nā. Wa tau na ngā iluma. Focus on what are the new charges that are here right now. Well, because the judge becomes prejudiced and biased in her decision because now she has found out the person did commit these same charges 5-10 years ago. Lima se fulto sanga sa soli el tu la fono le foto e soli le foto e mai. Ele te tau lau na toi te tai ai ma fofonga. Yeah, well. O me ana o le au mai nei e prosecutors ma leo ma lo ia foi o I latou o leo as prosecutors e toi wha manatu le wha masino.
Le mele ma le mele ma le mele. Ona ta ina se la e le manatu le whamsinonga. Oi o no winga. E ese le teimile nei. A o le mea la vale tasi na mōria mai i fo i mōmua. Oi la waloka nei Samuelu le teimile nei. Oi. O lo loka nei e le malo na tātou tula i atu e fatu. O sao ma tā upu. O lo tāo fia ai le nei tama i titi. Po le nei tama. Po le nei tama. Ia atonu e sao. O le tau whaaleanga. Defamation. The intent to discredit somebody's reputation. Mau tonu fo i le i manatu Samuelu e whaise mea whapena. A oa ina tala noa mai Samuelu ma whaingoa mai tangata. Sa lātou whesotai, ma lātou whengale ai, ma lātou ngā lulu e whatasi, ma tala noa ma whasoa, ma whesoa ni i ai Samuelu ila matanga ruenga o leo. E o e po e mai tangata ia, wa fiu leo su e le maua. Whao ngā lola ia lea ma Samuelu as an informant. It doesn't bother me at all because pe tala noa mai ia isi leo ina tā ua nei o lātou swafa Samuelu. E pepelo Samuelu. E re ai se mafua anga nā laiona le tala noa Samuelu mawha. Mao nia le ngata ilana saini ma le au mainga. Lana winga. These charges should haven't been brought to the court in the first place. A breach and violation of the most basic fundamental rights of a human being. Ele fa mamla ma o hap nei kongo le pepa le kusi ko i leo. Tenga le saying yo Samuel, saying. Le malama lama, the contents and the material and what was been said inside that. Just forced him to sign. Never read him his rights. They fight to win a yai. Iana ia te tau e mawhai ona pui a fo ilona saunglema. O lesi paanga e tāua tele na o avatu fo i lesi o porokalame mōna tu atu. Pa e tango nei e whatu sa tusa, sori ngā tu la whono nei. Defamation and murder or manslaughter. Nā se tau whaaleanga. But there are three things that you needed to prove as a test for defamation. Ele tau whaaleanga ma le whasio tangata. A le utou sila mai. O le whal wa i le tangata o lo lau manu ia ma ua iai le tala noanga. O ia lea o lo tua ia ma ua umana whaingoa mai. O se tangata ua ta ua o le suspect. Tua ia ile maliu wai o stangata. Right there. There's a suspect over there. A mal tangata o tua ia le morianga o le faitala leanga ma le taufa leanga. Lea la waloka nei matao fia ma whaafale pui ale I whaia se whaabisinonga o le tangata o lo mauria Samuelu lea I le taufa leanga. A o lea e whea fio ai. Ma tia solo I lana asini ma le solo whanua le tangata o lo laumanu ia le ingoa o se suspect po o se tangata o lo tua ia o le whasio tangata. Po o se tangata na maliwai se tangata. Whaitau wifo la o Samoa le mele na.
Au te le mana o te whaia se whai unga leanga o le tā ua o le mea le o tātou wo o nei i ai. O le sua suenga o le mata upu le nei o le a au mai e mo li mau, po le a le a fianga o le ingo le tangata leo lo tua ia nei. Le ala fwai la le nā. I've always given my best in terms of a suggestion, a qualified opinion, and a piece of advice. Ele ngata le komisina le minista o le leo, male matanga ruenga o le leo, forensic science and test, au mai la se masini. Se ka fosi mangavo ka ngakangei. Lying detector, polygraph examination and test. Lan mo le whaiai. Nā me o le whaiai. A le whai mai ele wha maonia. Ele wha maonia. Lā me o le wha maonia. Ia le mori mau o le tamale. Whea lana telefoni. Whea o iai interviews ma videos e ata poe. Au mai pepa na ta saini. O tau sila ele te leo le ngā luenga. A le media o lo tau mawhai atu nei iai. E whaso swani. Yes, e whaso swani. Ma le tala sa o lava le nā vātu le whaafonga mai a le atunu. I le matanga luenga le leo. Ma lato su enga o lo whaia. Mena le ina tula I mai ai I le tātou vivesi. Whaia le mea sao. O mātou visoso ni atu. This is our contribution as media people. Is to give you the leads. And that lead will take you somewhere. But please follow these leads until you come to a place where the lead is exhausted and there's nowhere to go. But at least you gave it. You gave it a shot. Yeah. Ta ua tele le mea le nā. Le la ua tau sila nei ai. E le mea leo lo o tau whiawhia I nei Samuel. O lo whaafale pui le nei tangata. E au noa. Ma le whaio se whaamsinonga. Au te le tio foi I le toi tolo I tua. O le aso e whai ele whaamsinonga. But at least, langa le tau whaafefe mai o. Whai mai e tatala I tua Samuelu e le saunga le mu. Ta le saunga le mu whawhea. Samuel should be under special protection, witness protection program. E whai leo leo. Al mele ua atangia mai. Ele o mana na ole leo e whaia se mea whapena. Ai whaafale pui pea. And this is one of the worst scenarios of it all. Lato te leo tilo. Ile tūlanga mawhatia o le awhia, o le whai ai ma le mawhau o le nei atali. Peas tangata ese. Peas tangata ese mai sisi e tunu whaatupu whaalewe o le ua loka I le whalpui o Amerika, Tanoa Bay. Malama le fiafi o na tu ula ia leo le pūlou le ulu whi no noa le ngutu o le ua. Ai lo lomi le ulu I lalo o le paelo vai. Se I mole o na tautala mai le sao. The mental capacity of this man, this boy, is way beyond my understanding of deliberate actions to detain and imprison this man.
Nobody wants anything to do with him. Talo whai. Our fair early United Nations Conventions of the Rights of a Child. Very ai. The tula fono, family courts, from snonga ai ngai tono le atano. O le a, le manu lau ti o fam snonga, o ainga. The special family court sitting is to bring families together. Au mai le tamama le tina. A whai o lea le a whatu a whai le tau sanga le fam snonga. At least, e te tau na iei lea ia te tau fi nawa tuai. Flight risk, a leo o whatu nei. O le whina wina e tau whaaleanga Samuelu, defamation. Toi whai mai e tala pepelo Samuelu, he's a flight risk, e lua ona pepa whanau, lua ona aso whanau. E mawhai ona sola I, sola tau te wawa ia, tu e tau toso maisi tama. E sapelo na vae ma tau to toso la na savali. E tau le mawhai, e le mawhai na sola. E tuli e se la po, se leo la po alva. E o tua ile le mo, e lua la al leo la po, na tu lau whawhonga la tu, maua. O le tamu mai mai. Au le vea se mea whapene I whapolonga le mawhawhau. His mental capacity is endangered. Whio iai te to manga ma sulfa inga o e pulopua ngatia. Whia o iai le ombudsman ma le abi o tonu le ofisa o sulfa inga. Whio iai o tātou te tai in their discretion with the law. A review of this specific and particular piece of the law in terms of imprisonment of an innocent man until proven guilty within the court of law. A whēla o ia tātou upu ia pese de wa tasi de nā pese petu lepa. Justice denied, justice delayed, then justice denied again. Justice delayed is justice denied. E popoto la tau e pepese le melea. A o le a se fai upu, a le tū la whono e teu o le melea. Ma fai e se fai unga le melea. O tō se sila le mtapuna watu nei. Samuelu, lua. Ona pepa whanau, lua o nā so whanau. Tui le epa sai lele, lua ona pepa whanau, lua o nā so whanau. Le aitu matautia I a petelo, ta vao marii, aswao, le aiku makaukia. E lua foi o nā so whanau. O rano winga, so se sia lua o nā so whanau, kaunga loka. Kaunga ave mai loka la wari ia. Nāle me waluai, oe di ia un. Pea tātou tilo ne I le matau. La fo e manindo lava le mafu anga nā lai o na lua. Ia pepa whanau. Ai fo I po o se human error, po se typing error. You know, a computer error in terms of entering the information into that file and also the birth date of Samuelu. To me, there was no deliberate action to intentionally mislead or provide another different birth certificate or a different date of birth. Yala ka ko mo I ko kolu ye awa kawa mari ia ola wo le tu mutautia na Samoa la so fu la. Iri kai kia pe luka o mea mari o ma mena ye te. A tu tilo la I le
ta i lua pe whanau, le fua mai Samuelu, mafu anga na lea lua pe whanau, a mai e toi le epa, lua nas whanau, lua pe whanau, a mai le iunga, a mai fo i e ta vau mali i. Ia pida, e lua fo i o nas whanau, lua pe whanau. A le la wa loka lesi, loka Samuelu e le loka isi, kanga kai lua nga pe whanau, ma lua ngas whanau. Sa o le tala le whawhawhine fo le nale. Awkward. Yeah, veiro. Ta mai e no mal tala. E tala pe telo. E le eitum tau tira pe telo tala no masiata na po. Ilona ngase mawinga o tangata. Ana iloa i tūlanga whale tonu o onla ia te ia. Ona o ia na taoto i le tautonga e kipi e se ai lisi awhaolonga puka. Mātou whaafonga le tunu. Tusa lau le teimile nei. O ia lae ola le awha puka. Le lau te tino today. O le matua i to o tele o ta ngato le tātou o tunu. E whaavata maali e vo le whoringa maali e mem. Ana to o tele o ta ngata le tātou te le whiola nei. Le whioa ina le meo le awhapuka. Ia le lei. La tātou o tale pese le fo i mai. Ia tātou tale no antu. Ele sunga ya tungsia ia va pe foi ia le au fainga venga ale o mega cars ele nei vaenga o le tutua le atau se ve ma le Tanoa Ava e te maua ele sa maua ma le aka maua ma le ku o fe i lo fari ia era ngai fari ida ngai sa o me le fe kuai Tata lo fatu oh na oh le ma fai se mo toi fo in mai le ma tonu lo ma fa oh na oh le ma fai se ai mga tetele sami loloto ona olo no ya oe loloto ona ote mana o ia e yo mai o le pongai sola manatu ele misia lo fatu ota wa omana omia be ana ma finally le tangi tu male ota esele po o te iai ma o ele wo e mama tetele ma sami lo so ona ona ya o lo so o
tetele masami loloto ona ola ona nga ya oe ilo uloto ona o te mana o ia elomai oele pungai. Leolena, you are the reason, Marian Penahuro. Ia, ele fo ia wa uli o le tātou whasoa. Talo whalunga le apia fōlinga Filipi alo ese. Ia, whapena fo i Warren Bandsram, alo le sei fo maruia, o Pula Schmidt. Ia, whape fo i oi lea si vaenga lea. Talo fa Sophie, alo le sei fo maruia ia te. Oi AK Sunshine, ia, whape fo i vaenga Polu Wilson. Nati voa mai fa malulu atu le mo stato filo inga male fionga le pule o le tato falta vale o make a cast o make a cast ya o la si le fia o la nga lue ma to tu mai ai ia le to fa ya tungsia Pio Wilson. Ia male au whainga wenga, e te maua i le lātu tuatusi le nā lua se lau Cavendish Drive. Ia po le lātu telefoni fo i le li pule o le olua tasi wha fitu ono lima whatasi. Olua tasi wha fitu ono lima whatasi. Lua fitu, lima walu tasi fitu. O toi tilo ma wawa ai le vaenga o le tula fono. Lo tau fia i nei e Samuelu. Sa oilo o manatu ina mata upule nei o police tactics. O whainga. O winga fo i mamionga. Wha leo mono lato fo i talitununga. Pēno whai atu le mea lena tau fia ile tō telo lau whatup whalawelawe ina ua mai ale o sa whainga le 9/11. New York Twin Towers. Leo sa whainga le Al-Qaeda. Na tapoe o mamai ai a Amerika. E o mai li teimile nei. O la lava e tau fiofia. Anga o lau tapunia nei i o le whale o puipuili na. Wa ave o mai si tangata Mosalemi ma tangata no mai a lapi mai la tau na masalomia i leo sa whainga nale na wheo tei. Na silia i le wha afe mo na tupu tangata Amerika. I le trade Twin Towers. Sa whaia i ei whainga sili o na inhumane le winga laupo le nā. E le oni whaasalanga le whaia i tangata whapea. Ia, o nisi e ta sei mata o lato nifu. Mai o palaya, sei e il nifu. O isi e sei mata o lato tingi lima ma tingi vai. O nisi e aso atoa o sisi tulou i maia. E whaau i lunga vai a eu i lalu le ulu. E onisi, e matua whaile meo le maa vo le lea lua le taavale. O nga maila ia leo meo whanga wila fo lele. A le tu ui talinga, e tu ui le au vai, e tu ui le pui manava, e tu ui susu. E tu ua i mea, ia ale o le na oi tu tino saa. O i la nei. Ina ia mawhai o na wha mamuru mai se tala lua. Ina ia whai ma matuai wha leanga ai le mawhau. Ina ia awana i toi mana tua lava. Nisi mea a ia tau mai se mea sa. Ma wha maoni a lato mori mau. Ma tau mai nisi fuafuanga alwalu ma mau i tua. E wha tupoi nisi wha lave e whioti ei tangata. Le mea foi la lea fai nei, ia Sam. I lo utale tonunga. It is weaponizing. Upule nā. U whaolo ataua ina le langona. Ina ia matua I whaaleanga ina ai ma le mawhawhau. This is breaking down his mental capacity to remember things, to say things, to recite things.
the names, the dates, the places, the people, the relationship, the money, where, the utensils, the names of those. I feel sorry for the man. O te matuai, mafau alofa ele nei uso, pe ana whapea fo i o so tausu. A o le discretion fo i o le malo, o te ta i o le malo. Te lato utangia, malo fangia, wa le ai lava seisi mea e toi sulu i ai le nei atali. Tia i whatata le tō lua, ma le whanau, le au te pese atua ia. Whele tu la fono, family category of bringing families together and closer. Wa whaia le tu la fono. Le mea ina ia tāwa vai e se ai lea ia ta tau o le nei ia tali. Ma le mafuta atu isi o da to'olua, ma lana whanau i le taimiatas. So why don't you look at it from a different angle? A whai te le taimi. Tō te le fefefe ia Samuelu, ma nisi whaunga e whai muli ane. Tō te le popole ia i leo mai la tau o tu o ia. Tu o e whaasau loto. Tasi le vaenga. You are denying his right to prepare his case. Te ena le ia te tau o le tangata soifua. Ina ia maua le whautuanga whale tu la whono e whina wina ela na mataupo. Malana loia. O le tala le na. That is severely Atawa's qualified opinion and my opinion as a broadcaster, a journalist, and somebody that understands the law very well. Awa po a u malava I tu ai ngā alofanga o lo whaia e tau whiwhiai, ma tau whiwhiai, le la tau tisila. Ka au mata le whātali noanga o le ala limoni. Tua I sai ma malo a ma awa vau le ala. I le ita ina ua tolo le whaamsinonga. Ai na toe sao no le ala, whai mai. Ia. Mea lana nā le utu ina atu nei I le whaamasino, le ala te lotu whatasi. Ia e pule na ia, tarsia I o tu loi lewa I aso. Na ustai a o le whaamasino, le teimile nei, I lalo le whaamasinonga whai tu malo. Po se vai aso, po se lu vai aso anga I le musumusunga le na mai ele. Nena ma o le whai unga le na whai mai e sa tiu. Ona pule lo leo talasa. Ia te ton mai rao. Asa le asa le whai vai, le asa le masaro. Wala ele lotu whata se la ruinga. Eo ina alu loa tala noa iei. Vai, ia kope lo po le asisi aso, po se si kaimie. E va ve whai eile I unga le whaamsinonga leo. Au nei toi tu atua io. O te sila iei I mea lo tu lai mai nei. Although I know that it is impossible, but it's possible. These people tu sawe mai te lotu Samoa, lotu Palangi I le whaamasino. There is always a relationship there. E iai pea le masalo salongo ina. E le whapea alu le lotu watasi, e no whapele e ngalo e lo umai la wali ia le telefoni le whamasino. Telefoni le ofisa. Personal mobile and personal emails and all other lines of communication. Facebook, Twitter, Instagram, whatever. Lala na le ina masalo salo. E ui lava ina o whai atu te le mana o te ui le ala le naia o masalo salonga lea ono o tapo inga. Ai o le natura le nao mea ma le natura o tangata.
Nanga o lo iai le sotanga vavala lata. O lo militino le kalesia. Ia le la ua mai le whamasino. Le fionga le whamasino sili ya simativa. E le ave sea talasa mai le whamasinonga. E whamalu pea i le whamasinonga. Ai o le ato i tu watu i tua. Nanga iai le ai ata tau o tangata i o lo molia. They have the right to the best legal representation. Iai la tu ai ata tau. I le whaonga i na ai o tangata mafau fau, le leo le tula fono, la tau te fina wina ai a la tau matau. Nena. Ua le mo se avanoa, tala noa i fwoi mo le fionga i le lipule, e pe no toi whailo lango lewa au mai tangata. Le Omega Cars, ya, o le sunga Tunisia Pia Wilson, o le Olua Tasi, whaafitu ono lima whaatasi. Sa mo te fia e whailo ia te oi le whangatia. To ia fo i le lau o le tātou porakala me nei le atou sa veama le Tanoa Ava. O le tā, o le lua po le tela i titi o le lua i le so. O la malo whaapitoa. O le fionga i le minister. O tupe le atunu. The Minister of Finance, ma o ia fo i leo le minister o matanga luenga. O Wenga Whaavaitaimi, the Honourable Minister of Finance, lau timu ia a foa welese vaai. A tātou whanongolongo fo ia I le tūlanga, tā ua langa, o lawa mata o na tau ne nefu I lau channel. Mea na ave ia I le wha mua ale malo ma le fionga le minsta. Ina ua pasia, le tala autu o le tupe, lua afem, lua mal tolum, lua afem mal lua fa, le lua afe lua ful mal lima. A ea, leo lua I paketi na ova atu le lua piliona. Nio, ese le matautia. Ese le matautia. Ia pe lua pe tasi fo le piliona, ae ale paketi le na. O le ana whasoa. Ia la tātou wo. Tāle pese lea. Ia, whawhiloa I fo I le fionga le minister. Ia, aise I ua luatu. Vai pe I risi tātou malo le nā ua hanga I mai fo I le lo. I le tātou whaitotoa. Don't go away, ladies and gentlemen. One of my special guests this afternoon on Lea Toa Severa and the Tanoa Ava will be the Minister of Finance, the Honourable Lau Timuia Afoa Welese Vaai. Don't go away. Le sitala nei loa lo walo I courses a le Oceania Careers Academy I Aukilani Sisifo. A mata le aonga I le aso luasfulu lua iulai. Mo tupulanga se fulu ono e o I le luasfulu whātau sanga le mātutua. Te le mata upu ese e a o tau wina ai le whānau e maua ai le New Zealand Certificate Level 3. O le polokalame e le aise tutongi pe a whai e te anga waa. Mai mawhai ona e a onga part-time I le fast fulu vai yaso. Po o le full-time I le luasfulu vai yaso. Whawhesota I mai loa le Oceania Careers Academy I le o valuselau ono lua lua valu fitu tasi. O valuselau ono lua lua valu fitu tasi.
Mga umia se maa mga kosyo kingalay Samoa. Sisi le Lifestone Headstone Life fai le lako fa pikoa mo maa e lalo mai le lima afere kau. Ma fai fo inga lafo i Samoa. Vili leong se lau kasi valo lima iva po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloi le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maa fa amanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuriva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao i stangata e whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 pitu. Olua tolu ono o 5 pitu. Talofa o salmasinga fale lua Tim Toidolo o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa, kape nā foi le taxation, por tu la fono tau la fonga, whai foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono i Samoa. Whaman mole vidi mai numera, o iwa lua ono o tasi lua. O iwa lua ono o tasi lua, whaftai. Le sitala nei loalo walo i courses a le Oceania Careers Academy i Aukilani Sisifo. A mata le aonga i le aso luasfulu iulai. Mo tupulanga se fulu ono e o i le luasfulu whātau sanga le mātutua. Te le mata upu ese e a o tau wina ai le whānau e maua ai le New Zealand Certificate Level 3. O le pulokalame e le aise tutongi pe a whai e te anga waa. Mai mawhai ona e a onga part-time i le fast fulu vai aso po o le full-time i le luasfulu vai aso. Whawhesota i mai loa le Oceania Careers Academy i le o valuselau ono lua valu fitutasi. O valuselau ono lua valu fitutasi. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao i stangata e whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 pitu. Olua tolu ono o 5 pitu. Le sitala nei loalo walo i courses a le Oceania Careers Academy i Aukilani Sisifo. A mata le aonga i le aso luasfulu iulai. Mo tupulanga se fulu ono e o i le luasfulu whātau sanga le mātutua. Te le mata upu ese e a o tau wina ai le whānau e maua ai le New Zealand Certificate Level 3. O le pulokalame e le aise tutongi pe a whai e te anga waa. Mai mawhai ona e a onga part-time i le fast fulu vai aso po o le full-time i le luasfulu vai aso. Whawhesota i mai loa le Oceania Careers Academy i le o valuselau ono lua valu fitutasi. O valuselau ono lua valu fitutasi. Lafo sau 5 selau tala pe sili hantu i Samoa i le vau au kusama o ki topa i so selala o le Lotus Foreign Exchange. Ma maua i sau ato whaiwhatau e tu sia i le MoneyGram. Tu sau whamatalanga e winga i lama tau au aunanga e maua i sau pulau. A whai o lau taimi mo mole nei lama tau au aunanga e maua fualau mi tiafu MoneyGram. E ia inga whapitoa. In this update, it's hoped a plane's black box will give answers as to why it dropped from the sky. Videos show a passenger plane spiralling as it plummeted into a residential area on the outskirts of Sao Paulo in Brazil. All 61 people on board have died. No one on the ground is reported to be injured. Brazil's President Lula da Silva has declared 3 days of mourning. The BBC's Ione Wells says the plane didn't make any distress calls before crashing. The plane hadn't reported going through, for example, bad weather conditions, so there's very little information that officials have at the moment. A classic car enthusiast who paid $80,000 for a vintage Ford later found it had several Holden donor parts.
Open Justice reports Gary Brown bought the 1956 Ford F100 in May 2019 in exchange for two of his vehicles. Now the business that sold it to him must pay him $77,000 after the Motor Vehicle Disputes Tribunal found he'd been misled. Many Tahuia passengers are choosing to take the train over taking their cars. A Waikato Regional Council survey of 500 passengers found 99% of them were satisfied with the Hamilton to Auckland train. They highlighted three factors that made the most difference: value for money, service reliability, and frequency. Councillor Angela Strange says about 76% of riders said they could have travelled by car. Recently we've introduced extra services on a Thursday, Friday and Saturday. People are really loving those new times. They just give people an option for a half day in Auckland. And firefighters are descending on fielding today to be put through their paces behind the wheel. The annual United Fire Brigades Association Driving Challenge is an upskilling initiative where volunteers compete on a specialised track to practice their stopping, parking and swerving ability. In sport, the platform has been laid. Now the All Blacks look to continue their new era into Rugby Championship tonight against Argentina in Wellington. They're 3 from 3 under head coach Scott Robertson, but now face a side who won on Kiwi soil just 2 years ago. Fullback Bowden Barrett says it's time to capitalise on their good work. Now that the language, there are a lot of similarities that flow on into this championship. Go a little bit deeper with our preparation, be a bit more specific and look to up our game. It's been a pretty good start, but we know there's always work to be done. New Zealand sits 12th on the overall medal table at the Paris Olympics with 6 gold, 7 silver and 2 bronze. Dame Lisa Carrington and Alicia Hoskin added a gold in the K2 500, while Maddie Lee Wishies pinched silver in the women's shot put. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Right, this is the crowd music chapter for you tonight, about the people. We're taking you back to the old school. We're gonna do is leave a bit of after the old school jams. Check it out. I've been cheated by you since I don't know when. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a power in my soul. Just one look and I can hear a ring. One more look and I forget everything. Oh, Mamma Mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again? Mama, just how much I miss you. Yes, I've been broken hearted. Blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, now I really know. Mama, I could never let you go. I've been angry and sad of the things that you do. I can't count all the times that I told we were through. And when you go, when you slam the door, I think you know that it won't be away too long. You know that I'm not that strong. Just one look and I can hear a ring. One more look and I forget everything. Oh, Mamma Mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again? Mama, just how much I miss you. Yes, I've been broken hearted. Blue since the
whawhonga le tautua mo oil si whonga o Samoa, Radio Samoa, sfulu lipa I watolu a moia o Kilani. O le ua valu minute ua te ai nei I o le itu la elua. Ya, o le ua mai tawantu ua mafuta mai I o le fionga. I le tama le malo, lana fionga I le Minstar. O tupe, o le malo, tuto tasi o Samoa. Ya, I le kapeleta, ma le whainga malo, lo tula I mai nei. Tua I le tua Samoa o tasi. Samoa le nā, yo nā au te lenga. Ia ma le tula I mai fo I o le fionga I le Minstar. Ai o le anganga fia ma le nganga whaafitai. A wai le lau maua vanroa whaapenei e mawhai ei o na tātou whailoai. Ma te tai o le tātou o tunu. O na, naira le lau si le fia, e le ngātou I le pisi. Ia, whapena fo I matua no ai o lātou tiute ma whai walo filima. Wa mai ale tala le tupe. Ma ua whapena fo I o na pasia, ma whafafonga, ma mai moa, ma manino Samoa peta iane. E le ilewa tu nei o na pasia le tala au tu o le tupe. Ia, ma o tonu fo I wane nefu I ma whauwhaunga o tangata. Ia, ia manatua ai le mea o ave I le wha muamua le malo. I le ava ma le wha alo tele, ia, au te wha talo whatu ai, ma ofo alo whatu I le uwhionga le Minstar. Honourable Lautimu ia, a fua welese va ai, ua whaisi le vatu tātele I toe whailo ai. O le teimi muli na tā talanoa ma whaasoa ai, a o lo loma whainga pālota la iti a le atunu. I lo tātou I tū malo. Ia leana e manu malo mai ai, anga le leifo I le atua ma lo tātou tū malo, tanga loa tusi I lau fionga. Le ngata I o ngā waa, ia e whapena fo I wamaita wina le tautua I le atunu. Ia ma le to mai fo I e whafoi ai I o mata upu tautupe a le atunu. I le nganga whalualo, au te whawhiloa I ai ma whatalofa I lau fionga. A fio mai e le mauta nei, o le porkalame masani. Le atau sa vea ma le Tanoa Ava e te maua ai le sao. Ia, o le ua mai ona ava mua le tua. Ia, tau mafa se ava I lau fionga I le Minstar. A lo le soifua munuia, ta alofa lava. Fatalo fatu I lau fionga le ataua. Ia po lau fionga fo I sa vea. Ia I lau fionga le fofonga le tātou por kalame. E sao le lei lau fionga. Ua whaisi lewa I le ito e maua se whiloa inga ma lau fionga e mese le tātou por kalame. Ia ai whawhetai I le tua le nea wano wana saunia. Ia le po I mai tawatu suru tino lo manuia lau fionga. So I fo maua. Lau maua I fo I le nā tunu. Whaafonga tāpua I fo I se o tātou tunu. Ue le ngata I Aotearoa. Samoa nei. Ia e whapesa o se tawhala langi o lo maua mai le tawha tanuanga. O le vi inga e fo I le tua le ataua. Se lau fionga sa vea. Ia ona o le whamanianga fo I le ngata le puipuinga I se o tātou tunu. I Samoa nei. Ia e whapea fo I le mamalu tele o se o tātou tunu o lo aitau malele. Lalam papa au I tunu I fafo. Me se fo I Aotearoa. Yan mele lango na ilengang whaafitai. Tai nea wano whaauro mau. Whaasoa toi se vai. Mai se fo inisi o mta upu I tauna whaapula. Ia warsi la fia o le tātou tunu. Sa vea lango na ilengang whaafitai. Ona o wano whaapene. Tai. E ui ai le pisi. Ia al tankununga. E te tau ana whaavanga so mātou teimi. E whaatala noa I fo I ma whaapula nisi o mta upu. E mai se mta upu tau I ngā luenga whaasoro pēr le tātou malo. Ia e mai se o tātou ngā luenga mole atinae. O le tātou watunu. O lo ave I whaamua le tātou malo. Mele ia vi ele le tua ona le nea wano whaoro whaatala whatuai. I maurunga se tātou watunu. I tūlanga whaalo pēr masani. Ia e mai se le tātou inga. Au na le tua so whatwhai taulang. No manua wase manui o Samoa. Ile ngate Samoa ni. Ia a o atunu I whawhai so staffaule. Langi o lo whapena maua mail tā por kalame. Tā lo whatele lau fionga sa vea me se whasausonga se tātou. Ua whamalo, Tanoa whalele fo I lau fionga I le Minstar o tupe o le tātou tunu. Honourable Lautimu ia a fo o lese vai. E mua na watu lau whamalo ina ua e tu lai mai le tofi.
Wa e male malo faiva. Wa atu o malu mataulangi o le ale o iei se wha amatalanga. O le nae wha fonga matapua i le matua le tofai ono wha pēla fo i tama. La ua na tai ma le nofo i tu a inga i a fuata. Ai tainane le tapua inga le usoli i wha pēla fo i a tanga masa atanga. I a malau lua mōna whangatau salatia. I a wha pēla fo i le mamalu le usoli i mainga sa mali atoa. Wha whitai whai o le whaiva sa mātou. Seu i whale tapua a o e alo whaiva wha whitai i le atua o leo e tūlai mai. Ia, o mai le soifua. Ngā lue ia whapea fo i ro tātou i tū mā lo. Ia awa, au te nofo ma tāpua i atu wale mōs tātaimi o whātu loi le tātou ofisa. E ta tau o na maua mai se awanoa le fionga, le minsi tau tupe se ia mā whei loai. Ia matala tala foi. Ia a o whafonga sa mua wā, mena e whai upu foi e masanyo le atunu. Ao no tau se e tu fie o no tau tofu le i le vailu loa. Leanga o i, na i te ai malama, o pai tala o sa mua, lea lala ta tala i le fiafire nei. Tau no ia i tūlanga le etsoi fua malolo ina male. Ngā ruenga. After tele le ya taua, lo fion sa vea, ia o le peona fitingia fo tūlanga i le toi fua malolo ina. Ia o lo fangia le atua. Ui fo ia i le mata fele o le vala awina. Ia o lo fangia pe le tua le soi fo le ola. Ia vi ai le tua. Ia e fo ina inisi teimi tau langona le onga tā vātu whafonga le tunu. Alo, vātai. Ia sa moe i le ngang pa ia. Sa moe i le tua. E soa ni mai tau whai wha ato se vai. Ia wai le whaingo fier vala awina. E mese le tau tuaino si o tātu o tunu e ala i le e renga te tofinga fai pule si o tātou tūmalo. Ia e wha pēr fo i le tofinga minister mo si o tātou o tunu. Ia o lo whangia le atua sa vea. Tātou le whafsiri. Alo, Tanoa. I le whono muri lea na whaia nei ale parlemene, le na pasia nei, i le tala au tū o le tupe. Na o mia se taimi o whea ngai lau o fionga, ia wha pēr fo i ia ma minister, ma whasiri fo i lea o whelafrafo inga i tono le mauta i muta upu ese maisi vaenga o le tala o le tupe. Mātina e o le tamau ainga o le tunu. O ani lu i tau a le ase la ngona sa whea ngai mlawa fionga. Ina ua pasia o se tupe tele lea paketi mo se teimu mo le tala whaasolopito o le atunu. Ai ina ua pasia o le ase la ngona sa iai lawa fionga. Haftai tele le atu, haftai sa vea. Ia ole tali pu ale mele sa vea. Ia matuala ngona le ngang fia ma le bivi ia ele tua. Wa ole mea mo ia sa vea. Ole mea le meja Yesus to inga whainga maloa. Ia la. Ala at tau au tua tupe tau sanga taitas. Ia ole o ifo. Ia le ta pena fatamala ia whainga malo. I ta penanga o tala whatau o tupe tau sanga taitasi. Ia wao i ta atia o mai fo i priority sa whainga malo. Ia mise fo sila. Ia sa vea i lai tau uma fo i hawa o ina le lei tulo ke peo economist o i lai tau uma fo i o accountants matulang whapeni. Ia kanta fo expert i meni. E pe e tuli ale mea ni. E tuli ale tala le tupe ale malo. A mese ala ale budget address. Lea le la unga lea le minister tupe. Lea vato e fola i tono le parliament. E tuli ala i la tone fai ala to analysis. Fo ile fai ala to tustusinga. Ia ma se tulanga fo i ta ua tele lea. Ia ua i le fata tianga le tatu tala tupe tono le parliament lea taua. Lo fion sabea. Ia ua isa expecting ia se debate. Entua ole tele o fina ngalo e faali talo le tupe. Olo knowing, ola ele rei. Ia. Lo ole tentonunga. Ole tele fo o fina ngalo e faali e. Ia, ole tulanga le tulanga lea. It has to be heavily and strongly debated. Ia so se tala le tupe. Me fo ile sa fia ia, o fo ilan tampe nangan tatu whenga malo e talis. Ia fe silin tu ina mai ele lavo i tual mot. Ia ele tau fatamala, ma ele ia tamala fo il tatu whenga malo. Ia fionga, ele ngata le fionga tamai tai pale mia. Ia fa pea fionga il kapeneta, minister il kapeneta.
ia tai committee fo I parliamentary select committee sia sa ilo ilo le ia le tala tupe ia fa pe foi lan minister tupe ole sabela o tulanga le pe ole mea le sa tuli o la ua mai ta wi o pe ole mea le sa mafa I sa nonga a sui mal o tau sui fo Alila. pe ole mea le pe ole tulanga le I le tau sui fo ia mai sa expect fo yan me le sa expect for that of nga malon mele ia le visa ta pena le ia le fo sa ia initiative sa ta tu malo tu tonu o le tala fa o tu pele o fa nga solo ni le o pasia statement muliane e o sta fa sa non ile tulanga initiative sa le malo o le kom fa address sa la mele o le tong ta su fon e nei a misi le na ta tu le na ta tu le afia le afia o mai atu no la langa misi atu no Pacific ia pe o sia o tong fa ile fa pulo tulanga le tu sai malo fa fsili le atu ia o le si vai ngale na o mon congratulate lo fionga I lo sao mo le fenga paluta and I want to personally congratulate you for that budget report ia po le talafa tau fo le tupe awa ultimate watal tonu sa no fo le tunu masausi le mai mo ma le fafonga awa ni lu itau le fa ngai ma la fionga o te le nei paketi mo le fa soina ia ai mai se foi o ni vaenga sa tuli mata I la fionga e ono oso fa ai ia le tala autu ma lau tapenanga I le tala autu le tupe le nei After sa vea ole tulanga ia sa tapena ye man tulanga le te pena e sa noina le mele ole tulanga le wo ele tanto budget de o si dia ilunga wo I biliona ia kako kan tato tal tupe a wa signia ono signia tulanga fo ile o ye ni tupe o lava fa so wo o mo I te mau ai ngo sa mo se me fa pe ia tulanga la ia sa tapena le fo I tato mai pe ono fa tu le ia tau o le tapena ina mai o tato talo tupele ni e fai tau sanga atoa tau sanga atoa tapena ili fai nei masina tau sanga mai ngā lulue umai fo ele ngatan tanga luenga tupe a o tu tino umal malo I mitanga luenga wharaponga e o alvanga tu moti ia fo la tau sao e le me fa tala noa I la tau ni ia tulanga I fo I la tau si la me fo ni me o lo mana mi la tau so so ni le mano ole tulanga le sa pisa lu I tato I le mele ele ngatala le mau lunga le tau so ifo le na il cost of living le sa Sydney ya tato ia fenga malo a tulanga fo le tato poloketi o le 500 miliona awai ia le tal tonunga fo ile ele o yese tupe fatino el mele o le ia si le o le ia o mana ia la mele sa mo foi la bano ele ngata la na sa no mani no ile fionga I te mai ta I minsta o lo patino ia ile poloketi nei ia sa ave fo ise so so anta te vona fa popo inisio minsta ia te vona minsta tu pe fa pula fo o le stulanga ta wa ile mele le anta wo o le tulanga le e alanta te ave tono le budget ia 500 milion langa o le tu pe fa ia Mali. Analyze tupe, we wouldn't have put it in the budget. Ile mo fainta tu ave tono le o tala tupe pan peling tupe. Le me ale nga at ya. Pa le tupe. E fatti non da to poloketi ne. O sabia le sa le atawa o tulanga le me ave I fa mo al tato tala tupe. Ia na tangi fo I se fa sile fo elofio. Tato tala tupe ne sabe. Sila le le el budget address. Elo avele fa mua ele human development. Ole atina e ina o tato tangata. Ole theme a ko le on mele. Atina e o tato tangata. Ya. Sabia me tonu ale ale ele ngata na mantu ole na alu I tulanga fo ile o si itia o totongi. The last phase o le cost of living adjustment po le kola. Mo tangata whainga luenga umal tatou malo. O le tasi le tali e tol tatou malo I le tau o soifanga. Mali ilo. Le tau o tatou soifanga. E le ngata fo ila I le sabe. O le sa whamatuku atu isi vai ngā tupe isi miliona. E sosoani e I me po I o
tatou whalaputonga, le ta o NGOs, non-government organizations. Le e tono tatou pache le mele, le e miliona i en whatatia tu i. O le situlanga, e le fisosoani fo i le e tatou pisinisi la iti, MSMEs, micro, small and medium-sized enterprises. Le an whaanganga le tatou malo, le whaingatu petu inatu le whatupe atina e whapea fo i le business hub. E whametu ua toina no ngā tupe mā tului. Moa tatu e fisosoani, tasi le mea sa inau nau te le tatou malo. I developing o tatou tangata. Mea lea, le ngata la e fisosoani o tatou tangata whaingaruenga taito tasi. Una ia tatou business. Whapea fo la tatou whalaputonga ia tumoti. O le siala mea lea takou human. Le focus lea le malo, le mea lea o human development. O tatou poloketi lea 5 milion. Wa me tonu ane le aunga le poloketi lea. We're reaching down to the grassroots le atu. Me lea tau watua ia apa ilalo e tu watu tupe e ati na e whai e ati na e. Anei ainga e mesia the most vulnerable. Most vulnerable people. O le focus a toa la le na poloketi o le tatou budget le ni. Yeah, it's a fight. It's all about developing our people. Tina ino tatu tangata. Ai leo tu ua ila isi tatu ngā luenga sabe. Mari. E ataua. O le tina e te peila tu langa le wha leo a wala. O le at whatasia. Alu whatasia. Ai me se wala tatu tapinanga lea mo tatu taringa malo choko mea o ki topo. Te leo tatu ngā luenga i wha le leo tatu venues. Me se lale una i wha le leo tatu whalten malo. Le fo i alu a tatu ngā luenga mo wha leo tatu malai valele. I tō ai tau nuu mai o tatu tangata. Tatu whalten malo. O tatu awal. Ia me se fo lan tatu utilities. Tabi be pate te inga le tise ma le vaina ia one wha le tonu me ia. Ngā luenga ati na e umai. Le fo iwa. Le ataua. Le fo i alu a tatu ngā luenga wha le lea mo wha le mai no i tua. Mari ira. E wha alu an me lea. Lona, si sila la isa ve. O le alu ma le lua. Ai pe o lewa. O fo ave fo ilan wha ma mafa al tatu malo. I le human development. Le ati na e ina o tatu tangata. E le ngata tangata taito tasi. Una iyo whanau lea. Ia me se lale una iyo meo pisinisi la iti. Ma tua whala pisinisi la iti le atau. E le nga o pisinisi whanga whale o loa me whapena. Pisinisi fo le una inga o commercial farming. I whatoanga. Ina ia awane whale tonu tau mawha. Le una i umal tantou malo mene. Ia la lai tupe i whamtu atu. E pe o le ata a toa la le na le atau. O le tantou tala whantau o tuol tupe le sa pasia nei i le panpini. Man whalona. Sao loa e lau fionga malele manino lele. Langa leo wa tali dei nisi o ofisiri le na tau fofo watu. Le mai tau watu fo le na no le fasoi no le nei paketi tele. Le awa e sao loa la e wha manino ma wha manatu. I le wha fonga le hatunu. Nisi o vaenga o priorities po me ave i le wha mua ale malo. Le ngato i lea o ana tinae. Ya ma o le la wa sa no fo le ta wo tele le poloketi le 5 milion ana le ise tupe e le tu o te tonu human development i le ta wo le fo la wa e sa no i le tulanga sa ta wala tu ise visiti i le ta wo tele o si tanga o tutongi o ele ngata i ngata whainga luenga le malo ai o fo i lava i lao le malo le palemia se i fa solo mai i sui se fo no umo o le palemene o le ua tali, o se tasi lea o le tali atu o le malo, i le taunga tā o le soifuanga, wale mele te whaafonga nei lau o fionga i le minstautupe. E ui o tangata, ea e maisi ale tō lua le malanga mai Samoa, ma whaonga ma talanoa mai i la pokalama, le sunga atu le epa ma lela i le moni. O lo o whai pēr le nā tala lo ave malaunga i pēr, i le mātitiva, le fia ai, le ongi o Samoa, ia male tūlanga o le taunga tātele le soifuanga ro iai. A leo whanonga today. E ese le mātanga o fie. O sesi la vaenga o te fia fsilingi ai. Nanga o lea la e pule le malo i si tanga o totongi o tangata o le malo. O le a se fua whaatau o lau fionga. I se awala mwhai ona fesosoani atu i uni e tangata whai ngā luenga. Ma ia musuia i foi ma tau anau i tangata e ona ia pisi nisi tu maoti
ia totogi fo'i la matangata whaingaluenga i pisinisi ma le private sector. Se taua mele wa o le saunga lo fionga le ataua. Atatala no le minimum wage. Adila. Wa matatuina. E ataua o le wasi itia le minimum wage. O le wasi I le wa pasia le kabineta. Adila. Bole mai taua ni e o le wa umana pasia. Pau le mele la pula le mele le ataua. O le research lenga au mai pepa ia na o atu kabineta le mele. I le whainga whatala noanga o le minimum wage le, si itia le minimum wage le. O mauai, e sila I titia e se furu whaafe I la tau lo whainga ruenga I tua private sector. Ia. I la tau ielo I tona malo, I la tau I tua business ima. Susala private sector atua lea, manpower lea la I tua private sector. O mau mai fo isa elili. Na ole afe monotupu, pe afe lu se lau e, mai le se furu whaafe monotupu lea. Na le afe lu se lau e lanto. O lai to tongi la loifo I le minimum wage. O lona winga, o le majority o lanto ni. O leva e mamawa I lunga. O leva ona I lunga I le. O isi o lanto o lai to tongi le 5, 7, 8 ta la le tu la. E tu langa le. Mai tau lola I al malo. Pe si I ala le minimum wage I le fantala. I le asa fa in tele private sector. Wale se foi sa fatta del normal Chamber of Commerce. Ia. Ia mele. Ma ole mele le wa kui le la usi. Al tulanga foi le wa vai I le me foi le wa strike le balance le ma le consensus le malo ma le private sector through the Chamber of Commerce. Tulanga foi le la fai face by face le faced approach le sitia. Ma tu fa la tu la fono la le na fa tino tanto fenga malo le tanto. What else I'm gonna review? Mali. The minimum wage le. There will fight. There la will fight. Tino le malo mele. No knowing. Let's for do tausa to ilo fo. Yeah. Let's do tausa to ilo fo. E fua la ele ngata ele fua le si tia for the growth for the economy. Ya fa pe fo la il si tia stuia ingo le tawor so ifonga por le ele inflation. Yeah. Al tulanga taua le ataua. Ele tulanga le mele tu protecta. O le si tulanga taua le le si tulanga taua la va. O le tulanga le mele fa mat o tuai el datu malo. Ia vai ngā tupene I pisinisi. Ia. Le batu concessionary interest rates. Ia. Tasi le awala. Le afe soani el datu malo e una ia pisinisi ne. Ina ia mawhai ia ele capacity am whainga luenga. Ma mawhai ona la tu si iti ai tu tongi o tangata whainga luenga ni whapilaute whainga luenga. Tasi le awala le tu le to e tatu le mea. Le tu le to tatu whainga malo. E tu pene ufa Tawala Development Bank. Tawala I all the small business hub. Sama tu o toi I ele tatu company ma pisinisi ne. Ia e una ia but at very highly concessionary interest rates. Ia pe o wala ia le sila le tatu malo le antaua. Ia e sosoani e tu tatu private sector le ngata sosoani tatu business. Ia fa pe ona sosoani ne tatu tangata o lo whainga luenga I tu private sector. Manengang whaolara. Leo e tali fo I le si fisili sa o fua e fisili ai lau o fionga I le tali atu la o le malo. Ina ia whai titi ai le melo o lo fe eia I nei. I le taunga tau le soifuanga. Wa umano umata matatu. I lau formula. Na whaatino ai I le calculation o le afo I o le inflation. It makes sense. Ia te au lava la tau I le tau o tele. O le whaawasenga ina o le evelisi, ma o le taimi e ei o loa o siriato lo lātou tau, ai offset I isi o loa o pa wifo lātou tau I lalo. So, e whapena lava le alu o le graph, I lea taimi o le tausanga. Ai o mea tā o le no fiafsi le toi, ale we tali mai. For the private sector, stimulus packages, cash injections I lātou e sosoni ai. Ia ai maise lau incentives ma lea lau o si tia nei le tutongi. O lea la le minimum wage le we, tolu ta la lima susede po le wha, po le lima? Tele o le ua le nei le ataua. Ia. A le o si tia, ua le mele se sa tolu ta la.
ale o si itia ni wala tala telefanta la Okay. telefanta la but ole mele sa pasia le ato e si de tulo na but ole la o ele consensus Yeah. o mali de malamalo La tatu o I at your see time after time. face Yeah, face approach le face. fai ngole mea si fa pe ole me foi le sa fatala no mayumi tatu Congress Union foi le union tanto fengadwen ia mai si uni o ia sub unions foi a special trades que tá ia le pela umon fatala no vang ma o mali mo foi le foi sa avatu le mele folo si mani no lungo cabinet wana le pasi cabinet le fa alua ia por si fa mali foi le fio ngata mai pa mia mar cabinet for sanga ia le ala ua alwe lola tulanga le we ni but le tu taua le ataua rest assured letunu it's going to be reviewed every 2 years o tau sanga ma review no winga la si ele pela mele sa ia fi tau sanga le o ise review mele le ia le la lu ala tau sanga ia ma review ai pe ma te lofo la uia vai mo le anga ilum ele malo lo ele malo la le injection si if I'm talking that ele fa pe ave e fa nga fu no Paula mele atatu e fa wala tu tatu institutions financial institutions ni e fa ma o tu ai vanga no nga tu pene ini tu lui mama if so ani e tatu business por isso tu langa le fengo fiele mele le atu o tu langa le mantua how commercial banks porque le requirements kele ia me vo ia tau na family ina to fam tu le I can assure you me se fa fonga le tunu fengo fie ia o le fa fengo fie tatu malo me ni fa fengo fie na fam tu what ia tu langa vo ia fengo fie access to financing e mo na yo tatu tanat I me se tatu locally own businesses ma tatu business la ite tu le tatu tanata encourage or incentive le mo tatu tanata fai business ni grow tatu tamai ma wenga wenga tatu tanata man fa lo le tau te leo ngā ruenga i lo whatino ne le malo langa ia te o te nofo ma analyse ia saunoanga ma tua inga i lo avatu pēr ma le tau whaleanga i le malo le ei ni tupe tau ngata le soifuanga le ei se mea le malo o whaia a o le mai mō ma whaafonga le atunu uli tulangoro i ai nei mea la leo e saunofo i ai awa ao nei commercial banks ia e tilo i le capacity to service a loan, e fia le tau le loan, e fia me e collateral e me whai e ona, ona whaatino ma wha mautua ai. A o lea lau e sau no tasi le vaenga e ese le tāua i la o mafu whau. Sa i ele fasili o tele i au tuua i tāte tala noa i ai, te manatu pe mwhailango lea lau wa tā whawsanga i nei o oile, o le Minister o tupe ma o lo iai le nupi fai lalo lau vava ainga na no fia papa iai o mea o mana tu iai le sunga pari i panoa o ana fai unga fa le tai fono wa o mana susu i le kabineta fa malo lo le tu mau a o fai le susuenga wa fo i mai le kabineta ma lau fionga le recommendation sa le leio na fa foe ma o lo sefe ma malu pui puia ia tupe le nupi fa ma fai unga na fai o leile tulanga lewa e sa noa ia ile ya tau e sa fai suenga ele i mantua fo suenga le sa fai o le sa na toruma a toru eva ia son tu e fai ai ana si lia tum te min fai ai e fai si comprehensive o le suenga le sa fai mana o tulanga fo ile o le preach o ni mea e ono preach ai e fai fa vai man tu la fono fai fai unga ia investment decisions ele ngata tata i fono ma committee fa foi ma le investment committee ale board ela sa so uma meia ma le o met fa mauni de se meta silana so solo le lungo feng fa vai so solo lungo tu la fono a me se vola lo long le vela sa tu ina tu ile ir cabinet fa ma di ina cabinet ai ungo so so nga me se recommendations sa tu ina ole tulanga la le ante o te fita wala mele ia pini fa maula ia
Ale maua dividends my investment decisions here, investments yo fa no pifa. Le foi langa mo mai le dividend le na o umol tau sang fa tu pelen tendi. Le na ma le 1.6% le na payout. Yeah. Esa payout I la foi sa fanga. O tasila le pin famba. Pa ma ni ai fo el minister ma le malo. O le lei la vale fa nga solonga ai me se fa nga fa unga fa pisinisi. Yeah. Ale committee fa foi por committee fa ton. Ale no pi fa ele fionga te telefono mal committee e me se fo io le mai te pule male. Mal dato fa ton al no pi fa. Ya ole ila foi le va ai fa sta le atawa. Ma li la fa Wa foi o mane I think timely le fisi de fe la fiong. It was just yesterday ma ko felo I na fio male fionga te telefono male to me te pule. Sama tu fono I tao le ival tao I lo office. I nai mita upu fo ita penanga o me ia mo le talinga malo. Talinga malo. Ia sama tu fa so ai fo ila tulanga le. Ia sama mo fo la wi fa ftai. Fionga te fono male te pule. Ia ona tulanga le fa fo. O va ai fo I di poti o mai quarterly report no bi fa ai me se fo la to annual report le draft le to ina mai. Es el mane o le la sta sauni ta pena meia ave cabinet fa monir cabinet on ave voli ta il palmine a forsi il palmine wase fa to fa la inga palmine ya tu langa lile le we ta to no pifa la opción ale ato malo after eselitaua I had a sneak preview into all vav ai atu le history o nisi sa fa matu u yeseleni ole le leo le latu capacity is service ai le ngate le principle ai fatasi fo I mole tongi na mai ole interest rate ole melea o fa pele la utala so le e matua ta o tele le fa una fa le te fono ole fo la muli le fionga le minsta mai la to la so tusi ma e na fo le so enga le lona winga na matua I lole le ele fionga ele te fono manisi sala to fo fa unga Emma fight these people are able to pay back the money and service and have the greatest capacity to service this loan and paying principal and interest at the same time. Paftaile antawa. Tasile tu taua ma ole taua fo ile ole mele langa safsingia ya ole media le antawa ole mele. Ina ua tupu mai le vevesi le mata upu le nei. Safsingia ya ole media. Pe fa fena ele lo wa upu ani fa mai ya tu lo fa fon le tu. Fa fena ele lo o minister tu pe ia me nei fa no pifa. Ya o me nei sa tu no mai lo sionga ma kabineta. An mane le manino al tu la fono ya tu. Manino yo me tu la fon. These are independent decisions by the board. O ave o le nganga le sa ye le mele tu la fon. Fenga tu la fon le. Ni ungi is political influence it fing business decisions ni no be fa. Yeah. Le tonwala this is the evidence. My business based dali fing of I unga investment decisions ni le board len fight. Ala le utali mai through dividends here returns here wa mai. Ele mas politiki nga fi ai. Ole nga tonwala me tonale le na le o mal minister. Pa wal me south minister ole li poki mai po. O mato fa unga le lo fai o lo fa tino o me return le lo mo mai ma mai me ave cabinet ye ma ave ita il ban min ya ta ungi me dividend pay la fa sa fang ya la si ba nga tu tonol o sa fanga ma ta si le me o mai le po dia ta u me se te mai te pule ma le pule nga le ato o tu langa la le ita e longo mai minister tu langa dividends le wo mo ia ma se fina ngalo fo il minister pe fai se pay out ia tu langa fa pena e fai mai ala to ia to ta pale ia se fina ngalo fo il minister tu pe ia e ave fo el tu ala a me foi fa pe e tu na ia e tu na ia mai tele e o fo wanga e tu ina mai ele e te fono mar komit fa foi e mai se te mete pure mal pulang because they are the ones that know best it fengo la investment decisions and they are the experts it fengo no pifa man running all it operations and no pifa me se fengo investments ia la to buli ale ina ia ma fai ona fa fonga mai le tunu au ala vani to e le mautonu langa o tupele tunu ma o I le loto lo toi ai
ia le lautele o tupe Samoa lo tu vatasi i se pulu e tasi ma se patanga luenga e tasi la se tanga i mo se sila la fionga le minsta i le tulanga the working relationships now with the chairman and the board and all other employees wata oto i langa tonu ina ia le lei ma mata ngofie ma le lei le vafso ta i le vata ngata mai i le fono whaatonu whaatasi mai o lo lātou ngā lulue i lalo ane. Taile ia taua, whawhetai fo e whesile ruranga lea. O le tasile me sa avela o whawhetai te fono matu me te pule nafi. I tūlanga lea i le mai tau atu al minista ua solonga le lei me se foila. I le vā lea man ngā lulue whaatasi e o le pulenga o le komiti whafoe. Me se foila o whinga luenga. E iai nisi o vaenga o lauto sila fo ielnu pifa in terms of lako internal policies. E whati nonga o lato ngā ruenga. Ia me se fo i lato langa fo i vaenga o sauwhanga. Ngā ruenga la lea lai whaawau. A o tu langa ia i tu tonu. I le environment la waiai, le atmosphere. I tu tonu o le work environment. Ia o te lea swinga. Ma le fo ua shua mai au e le fionga i le teitei fono, ia me se fo i o le fionga tu mai teipule, i tūlanga le leiwa iai. O le si ale mea e mantua o le mea le atau. E ke le long complaints e sa ulunga le official mings kao, kai loro la e mea la whare kongs wharaputong. Ia e o mai la teminei, ia e le utoi o mai se tūlanga whapea teminei, ia mai paai fo ia i le poti ma mea ua tūlai mai. Ia o laua healthy ale work environment laua ia i tono nupi wha. E misi ale vālea ma le au whinga ruenga, pūlenga. Ia ma le komiti wha foe, ma le wha loana. Ba lo whaftai tālo te le saunoanga laua fionga langa i le tasi le matanga luenga le malo, matanga luenga tū ma oti foe, e se foe lato whinga whawai. Awa o i, o lea o lo o pū ai, whinga whawai, lea matanga luenga, ma lea matanga luenga. E te tau o na iei se policy, internal policy, e fofo ala mea hai mua ma ta upu ma whawhita uli e tūlai mai. A ole i o atu e whaalawe lawe i o tau taimi, o tau minsta ma o atu le pale mia ma le kāpeneta. Leanga o i lea o whawhite na i ai, ma whitoto i ai i a pūlenga, o boards, i a whapea foi i a minsta o matanga luenga, o le ase saunoanga, ma se tu o lalo o lawa fionga. I le vale le tauna fo i ai. Aftai, lau tau tala pe tato nupi whale a tau ale mea i mea tonu ale wa sao no iei. Tūlanga i mea i o tato whinga whaavai whaaloto i whale. Internal policies ale nupi wha. O lasa iei. O le mea na o tupu mai mea, o to ese te, wa outdated isi mea. Te leo mea wa outdated, wa levan kaunga review. Levan taunto si sile. Lea la wa whai inga alwenga. Ma le fo lau tilo ia wala i toi whaale le iai. Toi whaale le ia ti le mea lea. E le ngata le mea lea. So tau tala I'll speak generally le mea lea le tau i la wa ia paai e. O le mea lea it's all to do with leadership. O le taita inga. Ngen taita inga i tono o wharaputonga ma tanga luenga. Ia o tūlanga fo i la lea. Ia le fo i la wa tisi le. Mantua fo i o fionga le ia tau. Ile vana ia ile fionga le CEO le wa i nei. Sa whainga ruenga i nupi wha. Ia o le fo i la o watu ia le fionga fo i lau ta ua le fionga ia le mat. Le wa i nei pule nupi wha. Ia o se tamali i fo. O se whalitua. Ia e matua i longa o na tomai. Longa o na anga ba aile whati nonga o ngā ruenga. Ia lana fo isi sila. Taunte whalia mea ia. Taunte whalia uma ia tūlanga ia o whenga whawai. Ia mo le anga i luma me se le nofo le lei ia o le whenga ruenga ma le pūlenga. Ia whapea ia le komiti whafoe. Ia me se a le tenga mea hoi le atau. It's building that right culture. I to tonga whalaputonga. Awai e mele e tofu an whalaputonga tofu mtanga ruenga ma la ko culture. E foi la culture le e foi culture whaale le. Ia tasilana wa e filongia ia tasilana mele usi sile i whaulunga. Ia misi foi la i tato no pifa. Ia tuanga le wa amata mai lunga. Ia amata mai maunga ia.
Ia le tau whainga mea lei nei, ia le wai lau si le, ia, it's all part of that leadership. Ia mai lunga le ngata te komiti whawhoi, me sel pūlenga. Ia tūranga le, ia build a culture, a healthy, that sets that healthy atmosphere. E ngā lulu e umai leo whainga. Ia, manenga whaalol te. A more healthy, a more positive, ia, ma tā ua tele, ia le culture na ma ia a vea fo o se vaenga, a universal culture that can be practiced by other departments mai loa fo o laianga I luma ai o te taliaina lau fautuanga. It's all part of the leadership I le tainga ma le whaatutainga. E iai le mataupu ona o te member, a subscribe member ile tātou tusinga tala po o le magazine, po o le lipoti le mai Australia, mai Pasifika, ta o le conversation. Now conversation la, o lo a fia uba ya, mata upo o lo a fia ai New Zealand, Australia, mai si atunu o la langi, e mai se atu moto o le Pasifika. Sa ufi ta wei la, ina wala fa mai la kopi. Debunking, when you debank Samoa and the Pacific, o la ufai tau ma lau mamla mai, so mai la mata upu lea. O le tau mawhai ina ia ave sea. Ia la o whale tupe whaavao ma lo ma lato o nanga o loo iai tonu o Samoa ma le Pasifika. E ma fua I se a lea vaenga I lau fionga. I le Minister tupe walo te wawai atu nei. Nau suia le whanatanga I Brisbane. I se masine elite ma mau atu nei. Sa iai Australia, New Zealand, Amerika. E tau fesoso ni atu. Ia I lato o lova ia public purses, ai mai so mini star o Samoa ma le Pasifika. Se I sa undo e wha manino le au o whala le mata upule. Baby ato is it man, is it tawol shit. Ole tulanga le, o se fulu ni te usanga tupu ya tato mele, le o sfuta usanga. Ole mele sa fai, ole mele le ta o correspondent banking relationships. CPR. O le mea lea o le whai o tātou a misia kako locally owned banks. Le iei tu tono Samoa. Ta ingala Samoa Commercial Bank. O le Samoa National Bank. National Bank of Samoa, NBS. Mantua lao nei tātou local banks. E ringi la lai fafo. E ringi la lai fafo. So normally what the banks do. E iei ia whare tupe I tunu te tele ne rangi mesi Australia New Zealand. Ma America. Po ile e lau te whai paanga. E whai e la ia banking relationships ni. Ina ia a whape whaini transactions fo ia lako client I ngi whaf. Ia whaingo whiena vane te tongia ni o. O le mea la o tupu. A me se ko ingare sosani te le tato whaf. Whatawa inga trade. Import and export. O le mea la o tupu le atau. Wata puni mai la e banks ia tele turanga lea. They cut off their relationships ni banking mela nga ka ti banking what the bank mai lo la banga la yo ia tato bank si ni what puni ole mela le mo ko struggle la ka ko banks ni il is where ngi me if foi in fact to payment financial institution so what ole mela le tu wa oklo la il tengili ne ole ti bank ka ko ile ko ingi banking relation o kan ngega ko we're getting opt for easy financial institutions which are more costly then tauta atu e mantuala e pea uma ele client ia costly e pea uma ele client ia costly e misiale mengale o lo mai fafo male ia alonga wing ele ngaka le ngapea ele kankale le client afa pela fe business e pass on le kankale custom by upgrading le tau le oloa la le la awhai nei. Le tau le oloa, a me se la le whainga le business transaction ngi le whainga whata wingo tu. These are all pass on costs to the customer. O le mea fwoi la le, e a fia te le tama o le ngata tama o al tau fwoi whanga. Me la leo jump in nei lor malo. E la o kako jump in nei lor la malo. E tau mo whai. E koe suengi banks lobby through national governments. E tau ma whai e convince my banks ke kelengi e mai siangi whila Australia ma Amerika. Inga e mwhainko e whainta ko lako banking relationships ma
correspondent relationships kako pensingi fa ngo fie lan tulanga le o le si pesi ni se fie tele me le sabe le to transfer ngai ka ko mani transfer wa afo I ka nga ka emangkora e pe ngai ka ko ka ye remit mai ku pe fees absolutely a fie ai mau tātou tangata whaingaruenga whawai taimi o e fie ngata fie tātou tupe international remittances mai I Samoa lo alalam papa au I tunu I fafu. Sa ole le tulanga ole unga na la fianga le mele I le tapuni mai fa le tupe I te tele I fafu. Le woti bank mai fa le tupe te tele I le mele. Le tapuni ngala le to any relationships here. Ol me foi la, o se fu ni tau sanga o pitan to. Ol me la sa au mai fa le tupe te tele nei le ato. Fa mai ia highly compliance rate mai wo risky ke excuse le na mai momo pa mai risky ke le sa mo matunu or pacifica langa they are very prone vulnerable to money laundering yes ia mala mele o le terrorist financing so what we did o le mela le sanga luela what ro tonu le tatu fa tu petu ton Central Bank of Samoa na lu lo la ia e fa le le tu la fono a me se tatu regulations mo finga fa bai Pasir cabinet malpanmin. Ekam faila I high compliance le tawa. Samoa is one of the highest I Kongol Pacifica compliance imene. Al mela le mo ne fono he on le doing. Ole wa va ko ole ka ko comply. Ala ka pungi maya. Okay. Le mela le santu puni. Na mato titilo ne lola wang faile panel wo ile ko vanole. Ia mo faila le panel la faltu pitele ne. New Zealand, Australia, America. Whaalongolongo atu le ato. Whai unga lau vaenga le mele. It's all commercially based. What they're saying, ele o lava le volume of transactions ile Pacific, ia tunungai kasi, ele o more economies of scale. E polo fiki la go mele, and I don't blame them. They're businesses, they're companies, they're privately owned banks. Dolo no kamai, ada vai kwa de polo fiki. Tapi ba tuan fa fonga le tunu. Monia. Lela wo yele wo fia la ta to sa mo le ato. O le wo ko pi mai ya America mang usila government level. Federal government. Thank you. Wo so lela wo so pani mai. E wala New Zealand. So pani mai Pacific e tau mo fai e fongi fai solution o le mele. Yes. Lela wo tupunge wo realize that to. Ele na mona tanto leo baka ko mo ka ko na le kikit ele la pa de boni mo ka ko transactions so we have to stand together as the region, the Pacific region, all of us ya vola tu fatas ya kon fa lai tu le ele mele ya ole la wa fa nga solo pro ketila le de fa sa malanga ini fit investor way le la wa matan fatala no le la sign up pa sa mo pro ketila então fazer só só nível fatu pelo lang World Bank então foi lá se for mele and le então what this is very important to my view eta wol mele mas então não na isa mol mele na que le não afianga tau so fonga ya tatu ya me se pising sianga ya tatu tangat yem tatu locally owned bank ole ANC le nei male PSP, Bank of the South Pacific. Ele afia ila la vanga le fafitau li na foi le la tola live of. Le la tola lai New Zealand Australia olem fayanga faila ko correspondent relationships mala tola live of. But our locally owned banks. Le ni la live of. Ia na ton mala le emantua lo fianga le anto. On kwa ko kele ko ka ko le wa banks ka ko locally owned banks ni. Yes. Wa ta sile me ya le vo si le tatu malo ta au vo su suen. Ile foi numero tatu tangata le vo fa nga ina tatu locally owned banks so ya afia un tatu tangata ni ai mai sela yo ne tatu tangata le remit mai le tupi through our money transfer for ile institutions here ya matwa tele ya afia ya ma le wo step in tatu malo então foi esse solução ali bele solução tatu banks ya me se foi lá tatu financial institutions ya malanga fa lo malo va sa mana tu tau na mai lo tau pula nei langa le ngata na afia ai le tatu export authority o kaku trading fa pena fo ia tatu remittances international remittances
ai o fea lai tutu ai ia malo te tele ia. Ona o te talanoa fo i malefa'alalo, the diaspora of our people are all over the world. Ala fa fea la. Pe a whai e whawhainga tā nei, o na lafo mai tātou tūpero nuinga, a sa wala le fi e luas furu lima tā la, e lafo mai ele se lau tā la. E ona no winga, e leise tātou me mwhai una whai ai, a lea watu nei, e this is government level, for an option, e manui ai tātou. Ia ona o nā lava mea o money laundering, ma isi sori ngā tū la whono, e mea tau, fa lilo fo lele ya mai se o meu terrorist actions o tele amale nga sa wa fia mana nei vanga la ya o si matal no so foi mo fa so male li pule o le tato Pacific Easy Money Transfer ele to fa ilo fo ele fionga pesta tala langi fai malo Alan Stowers malona au ainga e a o Samoa Money Transfer o le Ria Money Transfer. O le tele i o nai vaenga o tau mawhai atu. Ia a leo wa fie menei. O le ata me i ese, o le nā wata oto i pāanga, o a fia lau fionga i isi tala noanga mo le numanai. O le ata se e mai i le mata upu le nei, wa le nei tono le paketi 5 miliona. Mo le tala whaatau, 2.5. O loto tele pele malo, ma o loo wa ai i ni fua le lei e te tau i peo na wha wau le nei a polo keti au te tali tonu o se polo keti le lei mo le anga i lumanai i lau fionga le minsta. Te tele ne a tau pawhetai ho e whesiti mai te polo keti ni, te polo keti ni. Ai tō manatu I tua le a tau e oval teimi o whailau campaign o te sautono al panmini. Lela. Sa matua I was one strong supporter al mini. Langa o supporting al mele. Langa I reach down in most vulnerable part of the community. Yeah. Most vulnerable families. Langa grassroots. Malesi meta e ua polo kiti ni le a taua. It's demand driven. Ngal whamtalanga, e fua nungal me mana o tangata, e le fua nungal me whakua malo. Wal mea le sa pe sa ia fing whawai al malo. Whai mele mo katkongu, o mele e manguie o kou. Al mele, it's demand driven. E o mai fo ile tal sanga mai la tu pisinisi ma me mana ia whamtu o tuaila ia so sani te wala tu tupene. So it's all demand driven. O me tonu ale lo tonu. It work le mele. Yeah. O le mele le ato. It's an excellent initiative. Ale e alan faleto o tangata. Yeah. Ilon fatinonga. Tangata ilon fatinonga. E ile si fesili le sa wal te leo le fa mo o le malo mo le anga ilum. Polo ketini ele o ye se fina ngalo le malo, po se ngalo malo ta o fi polo ketini. E fa wa per polo ketini. Ta tu la I per ta tu fenga malo al fas. E fa wa polo ketini. Ma una ia fo ia, e una ia mele. Pa wa le mele ye ni man tu mo me fo. Yeah. Le ando. So of course there'll always be issues, there'll always be challenges. Yeah, there'll always be challenges. But mele e refine na ka ku anga iluma. Ile tu langa le sa langa le foi subsiding ni si. Fa me pele I o tu langa fo ile o tona be se fai pule mte te fono e. Ya tu langa le ma le sa. Yeah. Le taua e mau se le tunu ni mele. O tato fing fa vai ale ye. E te fono I fai pule. E fon fai pule. E ma fai. O le ate tala me e ma fai. Ona delegated fai pule. Yeah. I sessia lona I tu malo. O le fatoi ta inga le mele ale e tau. O le tu malo le fionga te mete pan mia. Adia. O le polo keti le fionga te mete pan mia. E le te fono I fia me. E se le tamali I le te fono. Ona tu delegate. Officially delegate le fionga te mete pan mia. Ona tuangia. Ile tamari ile. E la te fono I la tamari ile o lona I tu malo. Ile awai fele. Ele I fatanga piki le fionga te mete pan mia mali ile. Mali ile. Ona fo ia ona ngava.
malona to mai i le ingo me to tupe me se la meni o la la so longa le al bloke ti le fingo to mai pe pan mi o le meu ta wen mele e ma fai on fai em fai on fai em fai on delegate wai tu si mai la i tato committee man tanga luenga le committee le steering committee i ona ma to le i o swinga le e te fita uale mele le ata uale mele this is my own view ta na pe mele e ata o te fata wa ina le mele o accountability Afisili o haile accountable officer tu peneu fam tu itua. Tas sial tali lokta tong fai pule. O le fai pule kang accountable tu peneu el mano fam tu o tu mole leo no na tu malo. Not anybody else. This is the person to low washing fai pule. This is the person that was voted by the constituents. O te male o le tu malo o te taile o le ilo wantan to nunga to tasi le ato. This is the sole person e accountable mai le malo male pane meni fa ngai no tu peni o ngai no tu o me le no e o te na wa wi kai fongo per fai pule let him be accountable, hold him accountable or her accountable. Awa fo la ye me tua ya i pe afa pe e fa ya le lo se me kipi mai long kong ma ko o tenga mena no ye o me fo ile awani fa sin sino lima me a fa le no me pasir nga kai ala sien me fai pule te fono o me fo la o ta wo fo le me le ya te wo awa fo fai pule le tono al palmeni o fai pule le tono al palmeni tandi la tono al palmeni meni so ngai na mesa these are public funds ele son ta alo isisi itu peni fam watu itu ma ya ta wana hold accountable fai pule ya el fa ngai no tu peni mai to tali mai fo ile malo male palmeni o achieve outcomes nginga ba ko fa ngai ku pengi o atina o ilo na tu malo ya po le le na fa nga ya ba o manu ya yon tanga le tu malo wa le mo tonu na ni me ya se ule vai venga le ata o ile tu ranga le atonu e ya do lo ilum ya I'm very optimistic I'm very optimistic like e avoni on the first term ngi o blockage come next term pe apule lo fare li ya what you also form le ol e ka kongo la makwadu la kon ne ya se ole vai venga nta po pem singira o fionga ile o ta po kame lo fionga ya to tanga i ma si la i fo la tu singa wa o i tonu na nga i e la o matau a tonu because o le te mua le nei whato a whai se poloketi whapene. And that's why I think the inexperience, because it's a new thing, o se me fo, and we're trying to fix it as we go along. Tātou tilo pēr, ma iai me au talu, ma sui ma, ona, o le mea le tu lai mai nei, o lo whai tau mai le tu angai, ma isi whai pule ma o le tu lea, a le chapipi, a mese lava le tu ino tu le epa. Maleala. Olofa pemai. They are simply interpreting Lauli's statement word for word. O le a mauteo mai lo tu fatu tupe. Tu fatu tupe. A o le upula lena tu fatu le tupe lea. A e lu watu ai tua mata i yala ma whainga whaavai. E tatau o na muli ta iai. O le mela le ute fatu nei. Le la o tō whaalongo le tupa le tupe. E le matua pongi sā o le meo le polkiki lena yei o. Lea wala tō whaongai nei. Nei le upulea. Tu whātu le tupe. Ma le leiloa. E le ni tufa ngā tupe le mewe. O tupe le malo. People should be responsible and accountable. Mō me nei. O upua nei e tōru o le tala do so oi tangata nei. Accountability, responsibility and good governance. A o lea e la tau te tā aloai i le whaongai na se seo le nā whaali liwino le upu. La na lei no whape atu. A tonu e alu, tai ao, maseaso, sau se teimi, tu sa loto le tofi o le tu malo. O le te whono e sa ili me la tau. Let the constituency be the ownership of the whole project. Ai alu le whaipule, focus on iona
tofi mo na tiute fa parliament ala la sa no lo fionga ta wu te le lo ma fo let be the top dog, be responsible mo lo people lo na tu malo a ngau se mea ala ye na tupe me fai ona tongi te lo la fionga le ile minsta fa o popolo e ai fainga fa vai na se konga lake ale rire io ia fa tu foi e mali e wala e fa tu pu manatu ma lai fa fonga Samoa io ali lo sa le la sa no ngali e tu o wale anga ngai i bloketi le e tu e wa ye ole accountable officer melni o fai pule o fai pule o le fai pule e fesilingia a toa i le mele ma o le fai pule fo e te tau le lei pele le lei responsible fai pule ia responsible fai mantua na kale ringa vote me tanto yeah he was voted in by the majority yeah ia hold accountable al mele o le sifo mele te tau kala ma lo fa lo tele mele la fai tu le atu le way o mta pule Mr. Proketinio, Titiloa, this is something that our constituencies and our voters should look seriously at, voting in the right person. Absolutely. Tilo la to nga mele, tangata empensa usa fa ilunga I manage a ko al mele. Me ne wa batu fa tu tuanga le malo, fa matu o tu peni. Mo le manuio le tu malo. Now this is another challenge. And I talk with great respect to mele. I tu malo a mesela balot. Mele don't tilo sila le voters. Mele wa nga ita tu malo le wa matan fam tu tupe eva ai fai pule ma ai tu malo mo le ati na tu malo. You've got to pick the right person, voters. That's my challenge. Absolutely. Awa leo te fa tu nei la tala. E lo I tausanga ia wa umatu nei o le pa inga nei 5 tausanga. E lei ma se me o puoia au tautusi o li poti al fa mau popoina o se leni tasi ale le vava aia le tumalo o le tofi ale o le tumalo le wa sa no sa o la vai ala u tala le fa pe tele poloketi mo me o a tu watu waila ngona ma whanonga o tangata. Wha mata, I nei tupe e mawhai ai e se I tu malo, o na wha tu sana ia lava local banking or money institution, finance institution, I to tonu lava o lona I tu malo. Pe a mata I se tolu se lau wafe, ai mawhai o no mai tangata I nai pasene interest rate e mau lalo, ma tu taimi I ai. Ia whapena fo I le titi o tongi. Ai pule el tangata I lana atinae. Ai lava ia vaenga lava of banking institutions that will monitor everything be accountable for that kind of money. I don't know. Idea to ole vision lea. This is the vision. There was no somewhere yet. Tasile vision, tasile dream. Inga me fa pe. Ila uiva ai going forward. Inga ua mature ka ko proketini. Marielo. Me o yai. O me e o yai. E te no o yai e fa ai mal sila I tu malo. Man tu foi lá mele ele se ka fi I tu malo mele le investo tupe. Me fenga me ya. Me se tu inga me fa pe. I mo le nga I luma. Mai la ua ia vai. Danga voi pe o le to e to am to mata tato blocket. Ai mele wa sa no e. Si initiative se kong si le e when bo mature ka ko blocket ni. Ai wa ba o me ani e to no ye. Me ani ko ngo ye tato tu mal. Si le e me benefit. And me to no la le te fa e ali e to wa de sa no e. Me ko wala le ko wala ka ka le ka ye me. Madiro. Antale fai antale dai fon kakale on le vision kakale driving on me ate ya to ya me vole ya vole me vole sa to fai to you got to get the right person in with all due respect lotion absolutely ma lo fa tai fa tu po manat ta o no fo mo tu me mo fa pe
ta fe ai le lei ona fa ta mo ele poloketi mo le fa maoni o lofa yo tatu ngata mai lofa sole o le sia na vaenga sili ona tawa tele o le tawa walang mangtua la le la tutongi nei ia ta maiti o ia la tupili o a onga ese le tasi le na vaenga fa mama a venga tele o le tu la i mai lo mafofau ia na lai ona oso la ia le o lo langona I se tae au e mawhai ai o na wha mapopo e se i tū mālo la vaia sana i e ta mai whale tupe e le toi o ma mau ni commercial banks ma hoi nisi mea o ia e le whono whawai e whawai ai i ana no ngā tupe mai lau tau lava ta mai whale tupe o na tā se e mai lea i le mata upu lea langa le fo I lalo I lau vainga ia mai umi taimi ta te le mafuta ngā luenga whawai taimi I lau fionga o manatu e talanoa atu I lau fionga se tūlanga wha mama a venga. O a ora whailau tūsi o le whono whau tua a Samoa I New Zealand nei. O lo mātou ngā lulue whatasi. Ma le matanga luenga po o le vaenga o le whono a te tai o le Pacific Leaders Forum, Samoa Advisory Council, ma le mafutanga a whaife au ai kalesia so whatasi nei. Lea se sila lau fionga. I se awa noe mwhai eo na wha mama a venga a mātou ta whatolu nei o sa ilinga malo Samoa. Lefo etsi sila mai, lo mātou tutu whatasi I le ngalua ina o le citizen I New Zealand o Samoa I le tau na toi whafo I mai pe on au mai le Privy Council. Mātou te awatu ailo mātou tau au e whai ma a inga o I lātou o malanga whaavai teimi mai I ngā ruenga. A home away from home. So soni atu I problem solving, social problems o hanga I mai ai I tātou tangata nei. Whai mātou mata māmati nā I ai, wa leo te wawai atu nei. A saule tangata le coordinator asi mai I tangata ngā lua I lunga o Aukilani nei. Toi titi a tolu le tolu vai aso o alu ese mai lona ainga. Io, I le vast amounts of districts and distance e travel mai ai. Ia, whai atu e foi, o lo o iai le, nei wha la potonga e wsosa ni atu I lau fionga. Mana mana. Tele ali atawa. Tele atawa wa tawa mele, tawa tele mele. Al me tonu ale tatu whain whawai whaule wa ta utu mai nei le ua pasi ka peneta le anto. Ia. O le nganga ato al mele ia, ele whatawa le concept o ile o le inclusiveness. Ma dilo. Il me tonu ala le wa sango iai. Wantua fo ile mele, le lawa amata tu nei le atawa. Le utato amata tu nei. Ile mela le, o le mele wa le wa fa matu I tu malo. La tu te selecting le wa afia wo to so mai fo tono ta tu malo. Ia il ve le recruitment and selection. O mai fo le tonu I tato malo. I fa tinonga fa nga so longa nga luenga tato malo. O le la ele nga mtanga luenga tupe I lona la le li. Nga lu fa tasi mal foreign affairs. Le nga lu fa tasi fa nga tato official ka commission ti fa official consula o komsina fa. Ia nga lu fa tasi uma. Le inclusiveness la le foi le collaborative efforts ni tato mtanga luenga mal tato tunu. Tato malo mal tato tunu nga lu fa ta sela mele le fo la wo fa tato le sen os o le mele wo e sa no ye le ato afitaya la wo le la tutilo ye after le la tutilo ye tu langa le awa mi save tu pe le te fono I le lead task force le after yeah le la tilo ye tu langa le wo e tau I think it's an excellent initiative. Monsieur le inclusiveness le ngadu ato tato communities. Ia mo tato scheme ne e fa stai tulanga le vola u fa mowin. Le we tau fa mowin. Ia sa tau ia mo fo. Ia a de wo sound so it's doable. After te le lo matu ngalu lui nei mo le fionga I le consula. Apa mai le fono fau tua. Matula ia tu I fa fita u le tula mai. Le foi la o matua manino le lei. Ia le tō tele o le tātou atu nuu. Wa lea ua mau atu e tau wala atu le leitio. Ava noa o le kaku o le tātou konsula malona ofisa. E wha lawi loa ai tiute ma whaiva o le konsula. A o atu ai ngā whasosoani mga luenga e whaatino e tau ona. Wa le telo tau sanga, le lau whatu nei. Telo tau sanga. Na ona tau wau le ofisa o le konsula.
e le manino Samoa, me al konsule fai. Ona tiute mo na matafa yoi, e fai. Nela fato au fato le fa pito mandu ya tasi ma manisi tulanga inisi foi o tamali isa yai le telo to sanga ma taimi o tonai. A leo te fai atu lava. Na tau no mai lava le konsula folia. Apa mai. Poi iau se fala putonga Samuel apa mai. Lea lava tu mai. Mao le tau sanga le dei. A to e le 5 tau sanga talu na fa vai. Le fono fautua Samoa. A mata mai la fe se la wala suma fa. Ya lela. O lea hawa ma popo le taimi le dei. Ya ma ua tutu o tu fo i tali atu i mana ongo le malo. A vea mata maa ma tina. Ioi. Ma whaafitau. Ma lo whaafitau kulanga nes. Ioi. Ia ona tawa lunga lea o le tata le noanga malawa fionga o te roa e tutuangia. O le fonotele leo le a whaatino atu i Samoa. Mo whauru lunga o mtanga o i o taupulenga malo taupulenga Peritania. O le hasa tanga ima sisila wala fionga. You have the public purse in your hand. Aolo o iai le ato pa tupe ale atu nuu iau au. Ia ma oi fo i iai le tu la fono e mwha iau na wha matu oatu mea i lea vaenga. Le asa utanga ima sila i le atu nuu i le vaenga lau tele. Ia wha pia fo i o tātou awala o le sila i sapalai o ele tise ma le saunga le mu. Wha pia na fo i tātou whaletali malo o le marketi ma le sapalai fo i o tau mafa. Ina ia lava tau mafa i le atunu umalea lua le tolu vai aso i ai ia malo i le atunu. Mal whaalalo. Choka. Whai se mea. Kato choko. O le te ifono le komiti o tapenanga. O le whionga tunga te panmia. Mandi, Kako leader le te ifono. Ma o lea fia ma officials. E ngata i whaurulunga o mtanga lwen. Para patongan malo, me se lo whenga luenga. Le tu titi tufa le allocate antoa i tato o whenga luenga i ese vaenga ese ngā lue. Tato tapenanga la tau tala i tato tapenanga. Mantua tato, o tala tupe to sanga lentene, 12 miliona le sa whangangan malo. Tapenanga wha le leo, 12 miliona. Le fo lau koe whanganga le si 12 miliona, le fo whanga solo. Tala tupe nei, te sa wha le si tato 12 miliona. O mea laia, wha le lea o tato lea alu whanga solonga. Lea taua, o le minsta tupe te ifono le komiti vo i le tenders board. Yeah. Komiti tau fonga, le vo i lai sau uma i lunga i ngā luenga i wha le lea pasi e tuai wha lea o venues. I wai tenda out le mea. Yeah. I transparent le process. O wheng wha vai ai al tato malo. Le o lat wha linga o tato o wala. Wha le linga o tato communications in terms o mea o kako internet ma meanga. Wha le lea o sua vai. A mese fo ila turanga tato il tise. Ia, a mese fo ila melea. O le wha le lea o tato venues. And accommodation. Ia, o le tala lea whai atu lea tau e le se tala vane. Ia. Solonga lea tato ngaluenga uma. Whaftai. Solonga lea tato ngaluenga uma. There are challenges, and there are challenges. I cannot deny that. E challenges of tatu tapinanga e sa tupu fo temi o kaku kapenga seats. Mi se vot Samoa equipment. But la wa ye bai. E fo e nanga tatu tunu ole tunu tali malo. Yeah, ole vo e unga lu fa tasi officials. Al lu fa tasi priority la malo le nei nga solo le umame. Tatu faltan malo ole tatala Sheraton. Open the Sheraton. It's already open. It's running now. They basically me say Eggy Grace. Lawa watatala lawa tala tato guest. Ready kako tau mesina. Tanoa. Yeah, fa pevola ole masina fo. I all tato faltan malo o mulfanwa. Yeah. Yo teni mulfanwa. Yeah, manjota sila investment lan tato nubifa. Yeah, ta sila mta upuno ma ile te fono male whaurulunga i te o nafi mātou fon. Beautiful. Tala ne e te tala ya se tema. Tala ya se tema ia o ready e fot kako veni na. Le wa amata whanga solonga o tatou ngā ruenga i tuai sina lei. Ia mana isi e tatou hotel. Ole e tatou hotels like. Ole nau ta inga le tatou malo le atou. Ia tufa le mea ia whamanu ia ina uma whantan malo. Ia lava. Awangi
awang I manguia pi ko kasi se fatan malo ia tu fale me te matu foi la le foi e wa misi mai hai me ta to le cruise ship Ia. te foi la stand by I le waf ia ta sina buying accommodation le na so swani me malo ni sila wo mun to no foi no le va ia e va I le ta sina so swani ta to accommodations tu langa ta to infrastructure le alu wa fa solo ta to ngalwen alu fa solo ta to ngalwen e ina isi me vo I la wa ba e na isi me pel tono o tu temi na ile leitele e ne ila kala na fai le ato le kala ile nga vo ile le uma ngai me vo ngai ka fa le kong le ki sa u ile ku pu vo so lang ka ba le va do fa fo le tu no ile lo that's our islands that's how we are because that's how we live yes yeah. That's how we live. This is fine. Yeah. This is my own view. Ola ulia but into langa na o tereng o tapinanga. Ele me uma. Tato tang mafa. Pa solo voya we for el committee pating no into langa le. Eman tu fo ole chako me ele me ka ola ko blue book. Yeah. Ole rule book le la vainga e mai uma ya ko inga accommodation o inga me tau mafa batu fa fong le tunu ya la vola follow ya nan ta do me le o lewo mai te le famtalang e fa be ya ina isi caterers e isi business le fa be la fa matu ya ia fenga me e mai la to chef mai fa le ta pena me la to chef mai fa foi mai e pena ia e ta mafa ia tu langa nai ta ta pena nga oni ta o le ata o sa fa fo no matonu I se no manyangi ta tu malo mai mo ia ave fo no le fo fa masina al matonu ia antu ala le tu le ia datum ta renga voi le tinam ta mai ta ta wala tu so yo no tu yo le malo masui te mai ta il fa maina mal fa leo ai le vela fa nga solo da le atua si silan melewe ni wa ko swinga I wale fo fa tawanga mele fa aulino ai sau le mai mlava le no tau no mela sona ile tene la mlang mai fiti le ato le swinga le ba es el matango fi wanga lu umanu ngalu lu umatato tonu le o foi tu li me foi pule maftanga tina o ekalisia ngalu lu fa matango fi ina tato tonu ya le five pitola au tato malo langai ka ko infrastructure accommodation ka ko venues a misela ka ko utilities vai e dise e va pe la ka ko communication mantua ko nga me foi le tu pui fa le foi kam foi ka ko fai nga elena me lava le mo lo free wifi mena le foi la tong fai tato in mela le mo ka ko kan nga malo le ya ma misela tato venues e fai ele ia phone ia awani ia lo poloka ia ka ko internet connection ia o tulanga na o tato tapenanga tulanga tato seleni e lava fa son malo o tulanga foi le ia la tala pe fa minister tupe tele yo tu no ia tu mala tu tawa ali la ngata ya New Zealand Australia America Britania e o ia ko le ma saina ma Japan o le tu mai umon tawa ia o ne tato tua o Pacific iso o Pacific o tu man o so ni mai melia ia ole so atu le tong pe tantala tu langa tato tapenang I can assure la ofionga mis fa fonga ta po mes tato tu no mes ia tato tu no le mamalo si tato no lo ito malele tu no fa ia lo so longa le pian tato tapenang tato ta si le lo fole tua alo tapenang si tato tu no ia mes foi o tu mai o ta o li fe pule ia o tato tu no tu li pule nga malo li fe pule mes foi ma tantina au ona le tu e kanesi tu mai a to le ta o tato tapenang manengang fa lo lava malo fa tai tanoa fa lo lo fionga le minsta to a manino le fa fonga le tu ma o ifoi o le a nofo fi mali ai le ngona mamanatu o tangata leanga e tele le tala au mai Yoi, leanga le melea, le o le longa se melea. Ale wa sa no nei, mai foi le fio ane o King Sale sa
I se si taimi. Ai e flash atu lana toilet e le alu le mea. That's us. That's the Illinois. Yeah, that's us. That's us. Wa pele pai pasale. Wa pele pai pa. Asu mai masa kalong e fo le a. Kuri Camila e mai se kalong le me. Ya ai vai tasi le a matanga lueng. Bo le no pala putonga le tunu usa le ai so fatu tuanga e ya. The tenders board. Ai se tele li poti leanga. Ma mea e wha mauni ei tele o le wha maoni o le ave o ngā luenga ma tau whonga isi ngā luenga i tangata i loe, tangata le tono le board i le tele o tau sanga ma pae inga isi whai ngā malo lea la o awhio melo o whionga le tei whono wha pena fo i ma le sunga le a tau a whoa vai tata mo olo ya lea la wape wa tau whai ma whono i lo whatu I lo fatu tuanga matu fa malo fai ma fonta mo Samoa atolo fa fon mai le pulenga ale tato le tio ma le fai ngal venga nei ya me sol tato por Colombia la foto sa nuanga mulmuli se fa mdianga fo yo fa fonga lo i tu malo ya me se Samoa poto le nei vaenga le holi Pele ale atawa ya again ya tawa muli atu fa tele lo fionga lo fion se vea ona o le whaavano ina o le dato por kalame whaasoa toi se vai whaafitai fo I vi ele tua ona le nia vanoa e ona whai atu le teimi u whanu ia e ui le tele o tutuangia tam whai e whaavangavanga le teimi anga I tae ua le mea lea o le si fo I lea vaenga o lo mato valawina tau ana longa puia li I lo tato o tunu I me ta upu nei le ngata inga luenga whanga solo pe ia so uma ia whape fo ia tato watina e o lo ave il wha le tato o tunu e me se atu langa lea an mal tatou malo a misa tulanga le tatou tapenanga mo tatou taringa malo e mo le toilenga whafteitele whafongfonga anga Samoa le ataua ia Samoa le tunu pele le ngata I Samoa ne atunu e mau ia e poto al tau tai selen kiama e vuite me le atua ia li ia tu li va ia e whamalulu atu o le afo I se upu o le tau tamali I lau whaafonga Samoa, alo whatoe whaafui mai minister tupe al mātou te talo lau, I alo whangia le tua, lau tāpua inga Samoa, a fwoi sau tō sila sila, tau ma whainga lau whainga malo, la uai, matua tu na, tō whai lau tō tāpua inga, ta moe moe lau tō te talo ma lau tō tāpua inga, manui ai whaiva o teita, I alo tātou malo, o kāpeneta, me se tātou whainga malo, ia whapea fwoi le whionga whangwhitalai man pāl mene, ia mtanga luenga uma wharapatonga alo tātou malo, Ia, o la mātou te talo le atou, manu te leina lau fionga ma le tātou o kalame, a me se fwoi le tātou whalawhasala lau. Ia mo pēr le tō whawha le atua lau fionga, a wele malo si le tino le mawhau. Ia si le leanganga wa fwoi mata whele fwoi o wala wina. Ia si o tō malo pēle, ia malo tāpua, whaafitai tele lau tāpua inga me se lau te talo. Ia, le a tātou te wsota. Yo fai atu le atu sa tau tala mo fo ia tato tu malo e fai ste leo tato tu malo fai le yo atu fa solo ngol tato blocket ia e fa solo atu o tato un sa lava papale ia o le fa solo atu tu langal tato blocket mo le ngai luma ia no ta inga ia uma I fo lima tau sang ia fa so poli uma ia tato tu malo tato blocket fai le fam talanga le atua ia I le tapo inga fo ia mesel no fotalo no manua o ona le atua te taio e kalesia mes fo ona le atua so fat fetolanga le ngati Samoa tu no mamau fa ftai tele tarsa fa ftai mo famanya al febalo tato fenga malo ia mes fo se tato tu no ina luenga ia mes fo tom fenga le tina se tato tu no mo ia ile fam talanga le atua ngota ia le satama ia Ia, o te leilo I si o tō tunu ia o te roa po e po whamanatu ia o tai ala Santa Mai Samoa nei, o le mea lea, ia, e whatau wa e mo moli atu whamaniang. I ta mā u malawa si o tātou o tunu, ia le ngata lai Samoa nei, ia whape atu no e mamau, ia, mo se asu ta mā fia, si le mo male manuia. Ia, mtātou o mo le loto onto a whai ele o nisi mea, e manuia tele fo ila Santa Mai lau fionga le atua, alofa tele atua. Se vea tu ala tala lele ya te walang. Ya lo fatele tu asi tu fine ya manu lei. Ia.
Alo va tai Lo fatele tuai si to fine a manu le ma te mate sota. Le ta wan nang ma ya unia banoa e ta te fatal tala noa. Manu le is my classmate. Le va na ma unga manu le. Ya lo fatele tu si to fine ma si on to lua. Bane i si ona li ima le no falo. Manu ya telefo ila option. Ya ma fatua ma no falo. Ya mi se la inga. Ya mi se ta to office falo fasal lau. So foi ia mai manuia la ufiong. Soifua la ufionga ba tu talo ia manuia tele o feiva ia tulu i le soifua ngalue ma le tautua. Manuia la susau tamai la suatao. Looking forward to talking with you again, my dear friend. Manuia tele o feiva. Ai fa soifua ia mo le terminei fa aftai tele lava soifua. Aftai soifua ia. Ia le nasa moa. Ia o le au mamai. O le fionga le minister. Ia. Sa tātou vevesi fo I lava I whainga palota la iti I le lava I tau ia a sa tātou tu atu I lumo le tua ia vai le tāua o mea nei whainga palota la iti nei o le a le anga waa o le a le tāua o le tangata to mai poto male sila ale tu malo e ai le tāua upu e momoli ai I so se savali. O le tama le atulou o na taulangi, le sunga ia vai. O le sunga fo le ataua, te lenga ia lautimu ia. O le savali. O le savali. Tāua lao tangata ma upu e o e momoli le tama lea. O le savali ma o le taulanga fo le nā. A fonga lei. Ese whaamurianga o tangata pe ao e momoli le savali, ma momoli se taulanga, ina ia manuia. Wa leo whafonga nei ia le fionga le minister. Tau titia le se pūwhangota tātou te le io o iei se I vanga nā. Te le mana o e whesiringia le fionga le minister. I le ngau a ano, ngau wivi, ngau tū, ngau a ato, o le ta'alonga la kapi te tono Samoa, langa o te lorele. E alu lava I le tupe, alu I le tupe, ma le tupe mai le IRB. Se uma, ona tātou se ele se tātou tala noa na mata upule nā. Nā le mewa umiei o na ngau a anu le tātou au la kapi. Nā mea o le sui ai le purenga. Sui nis tangata o mai. Whaatu mai le me tau ole. Creation of a fan-based international Manu Samoa's supporters group. Who's baking his cake and eating his cake at the same time? O tau ia sa ia le pulenga. La le me o tau le amaya I le avanoa. Create something. Te vātu lau tala o le teimi e tutu maini tingata mātou te tutu whatasi. A wai fai atu lose mea whapea ia langa maile. Langa maile te whono ma le yuni la kapia sa mowe mai. Oh no, please, don't touch this, it's ours. Oi, nā le whai atu ape o tau ni leo whai tutoa. Gatekeepers. Ai are mele. Wali ano e yama le se tupe maua nei tama. Tō mai le ava noa inisi o lo iai o lato mafu fau. People with business module run this Manu Samoa as a business. Every transaction is a business. Stop stealing from Manu Samoa. Toe ulu e tātou. We are the worst thieves. Au ngā oi. And we steal from our own. And the team that is so beloved to our hearts and mind. Tātou te ngā oi mai le au sili o na pele. Ia tātou loto mawhatu. Ea. Nā. I le tau siringi ala nā me wala ina ngau. Ngau i le tō telo tangata na le whiei o le Manu Samoa. Whiei o le Manu Samoa lai ai tangata le lei tu tonu I o. Ai na oni nai lango mumu ngale wa whaaleanga o mai le swau. Mai le toi fo I ai se le lei te ale ma whai o na tafi ma ewa se tangata na.
tu mau tangata lelei. Ia manisi, e laka pi leo langa ato, le malama i se mea. Ala e whaatau e ala skalamu a tiri ai. Le pa ma le solo le skalamu. Collapse. Collapse le bank account ale a fo le manu Samoa. Collapse le skalamu. Tena le wha li ma le ino langona e o mai. I me whai nei tangata. Ka tātou ua tāle pese lea. Wha ke ailo u wha li i. Ka ko mailoa, ka ko karangoe ma pena wha le lei. Ma au wha le lei. Ia le mere tau na whaile mana.
E ole na, nai whawhianga sui whiloi ole nei fo I. Awa uli o lea soto na I na oto e fitu minute o na tale o le tu lai wha. O rei ngalo ia te oe Samoa le whawhianga tele I le whiwhilei. Ia mata I le tā o le tu lai fitu. Tamua I le Malaka Band. Ia ole wha ili fo I mai I le atu whangaloa. Ia mele wa o fonti, te iai I le sunga le a taua fiu. Tala paunga. Ia, tamam tina matutua. Le tu malo, ia me se voice os tamam tina matua. O lo fia mai moa, ma sa foi. I le whaelonga ina o le lua se fulu, ma le lima tausanga. Ia, talu o na whawai mai, ia le whaeli o le Mount Fao Band. Ma tātu nei a ngai atu I Meleponi au stadia. Ia lea la ua mai, e whaile la tō whawhiwhianga. E whamanatu ai le anga le lei o le tua. Ma le lofa o Samoa wā, e le sea ngā se whaili, e tātā, ma pu e la tō musika, a e le isi si e fia si vai, ma fia whalongolongo, ia ma fia e vai. Aia, le tele o nei tausanga, ia, wā, anga le lei ai le tua, i alo matama whanau o le waa o fonti, ai lona I ua whato, ma sa limu, ma sa mamea, ia ma so se vaenga lava o le atu whangaloa. Le ua alofa le tua ma tului le soifua tautua. O le whaili o le Malaka, o le whaili o le Mount Fao. Ia ma o telefoni I atina e ma pisi nisi le lei. Ua whaatuina, ma whaatinoina, I to tono me le poni. Ia, ma manui ai ainga. Ui ai, ia le mamalu o Samoa lo alala I Melponi. E tawalatu ni fale o loa te tele wholesale o fale einga. Ma isi business, ia ma le lato night club. Mount Fao, le fiafia na nei lua wha ili te tele. Le atu whangaloa, ia whapea foi ia le Malaka Band. E a matalal Malaka Band e tata. I le tau le tūlai fitu, I le fiafia na nei, I le tau salaba. Whatalo whatu fo, I o leo te whaalongolongo atu. O le na fio mai, I le fionga le tofi o le tu malo. Talenga ia mou siosi, pue mai. Ia, tātou whiloa ia I le fiafia na nei wafta I le tua. O le ua maua mai, ia, tau mou moisina leo. Ia, ia, a tino ai, ia mawhailo fo I le whangatia le tātou polkalame I le afiafia nā nei. Whawhiwhia I fo I ma le uso le na malolo manu malo atu nei. Felice Mikaele awa o te manatua sa o whaatautai le polkalame o le atoanga o le ono sfurma le lima o le sunga ia aswau. Po le sunga fo ia Felice Mikaele. Nei tau sanga wa tuana I atu. A lela o toi whawhangu mai nei. Ia, e sau e lango I le whaamui moe o le Mount Fao. Whapena fo I male tamaitai o tō whanga meke. Ia, na tō whafonga fo I nāne I pese fo I lea. A o le li ea la asi mea a ea. Ia male kama fo I lelo me iako. Male tele o musika lau tō whafonga I ai. I le afiafia nane. O loutou whaafonga mai whaafalo leo. O le fulu sai. I wātu le whaafonga mai. Tulo. Ia lela. O le ale pese nane. A le whaile tala tātou te whiloa. I ai ma whaafiloa. I fo I le atuno. Ia ma tātou wewai. Ma mili tino ai. Ma mili ala whau ai. Ia. Ma patipatia. Le lua se fulu ma le lima tausanga vavavea. Ia mou sau fasi keke au amanatua kipi le keke nā nei. Whaelongai le lua se fulu ma le lima tausanga. O le whaili, o le Mount Fao Band, whatalo whatuai le teitai whaili. Ia ma le mamalu o sui uma. Ia ma le toto mai o le fionga le tofai le ngoa matua. Ia tui pea le asiava. Ia male whainga malanga mamalu.
A le isau ticket, rono winga. E loas fun le limata la le tau le ticket e le fiafa na nei. A isau ticket, e loas fun ta la. Ona tātou se e mai lea i le mata upu lea. No money, no tour for the Manu Samoa. Asia, lare me o no money ai, no tour. A o fea o alu i ai. Fia se lau wafe, matupe. O lo tu i natu. Ele ngata, ele IRB, whapena fo ile tātou malo. Ia maisi fo i sponsors. Ia, ma whapena le alofa tu la i o le atunu. Samoa wrote, Tule Epasa Lele, as the chairman of Samoa Rugby, wrote to the IRB. Samoa Rugby is broke and has been broke for many years. Up to this day, is still broken. Talo fai le au le tunu ue pele le fatu malenga. Ai se au whapea. E pea tātou toi tilo. Sui o taitai ai ene whapea sui o na leiele se mea. Ai, au mai ni mafau whaunga fau. O ni taitai fau, e au mai ni mafau whaunga fau. E au mai se wha tūlanga ina fau. Ni tupe fau. Ni mafutanga fau. So you see where I'm coming from, ladies and gentlemen. So if it has been broken and broke all these years, we must look at who's at the top of the chain of command and the management, directors, chairman, everyone. Give yourselves a break. You know, that is the best thing that you could ever do for the country's beloved team. Le mea sili le nao na tā ua, pe a mawhai o nou tō whaia. Ia, o na sili, o ia, vade ai nei le au le Manu Samoa, malo na teita inga. E o lava le pūlenga o le malo, no whea tu e malo ro mai, ai le mumus. O no inga, e le e fio e se foi la mo le teita inga o le Manu Samoa. And here are some of the solutions that I think it might help to resolve these issues that now have become a major problem and of concern to all Samoans that love the Manu Samoa. Wa veo se whawhita uli I tangata uma o le atunu e alo lofa I lana au o le Manu Samoa. Au tō se sila iei. Aoa ina whaale tonu mailunga. O na whapena fo I leo na ta ape ele feelinga I lalo. Down to the grassroots level of players. Talo whai nai tama. Talo ngole upuna. We sell ourselves short all the time. Ia mele na whai e sua whaftai, mala na vaenga, talia mai ia le. Ia le taunu uatu le tātou au le Manu Samoa. Ia na whai e Los Angeles I California. Matautia. Tai whawhi, tai limawhi, te utusi e tamalu sao I le tanga le tama. And perhaps this was the first time ever some cash and some money have gone directly to the pockets of these brothers. Oh. My first solution, run this Manu Samoa as a business.
Whatulanga. Bring in some new thinking. Some new strategy. Se whatulanga fo. New money. Sa ili nisi tupe. Tupe fo. And new business managers. Au maini tangata fai business. Tu sa lava pele ita alo la kapi. Ai le leia la tu business. Mo la tu mafo fonga fa a business. E mai fai le melea? Ah, ya. Fai le melea. Alo lo fai le atunu. Business people with a business model. Pea le fata mo e le business. The second solution to this, or maybe part to help the solution in the first place, give ownership back to the people of Samoa. Tui nā tule au. I lima o tangata Samoa. O yo nā leo. Au le tunu. Au tangata. Mai nisi tangata fau. E ni o la tō mā fau le lei wha business. Find some investors. Tā wun mela. Give ownership back to the people of Samoa. The diaspora internationally of Samoa is all over the country, all over the world. Create an international and local fan base supporters group for Manu Samoa. Whamatu mai le uni la kapi. Ini tama whanau o Samoa. Olo o iai le manatu. Male langona. E mawhai ona lato fausia ai se platform. E le stala ai ia le au supporters uma le Manu Samoa I tulu inga e fio le larolangi. Ai le o le tau fiofi mamau. Mo tau tutu I lumo le whai tutoa. Mo tau leo whai tutoa ai. E le tu inatu se ava noa ia Samoa mana tama whanau o nau le mea lea. Ea. O kouri. Rawa le tele o tangata I e whesoi mailu. Sa o le leia. Sa o lelea o le ia tau sa vea. O le mea nau a le na taia ma fumfa le tatou au. Tu loud fa fonga le tunu. Manongi le anga le au ia I la tau ia. Nau te lo le mkwa whika mai e kia. Ai maise ara o ai kupe ma le au le whai mea pio pio. Tangata nei e le alo lofa. E le alo lofa I mata o tama whanau o le tunu. Lea o ngau le patua. Whapena fo I matau au. Ta e ulu ma mata. I le tau aveino le fua Samoa whavao malo. Yeah. What silina tu le mai? Where is the accountability? Where is the responsibility? Where is the transparency all these years? And where is the good governance? Upune tau te tau te talai, teimi uma. Aia. Kele mea mangawa. Le ai mawhai whakingo or kaukala. Aia. Al paua lea. A me whai e le funga fo lele wai e lua ngutu.
E mai lesi ngutu, e luai lesi ngutu, o mai lesi ngutu, a vantu lesi ngutu, fa mai au mai, au mai, au mai. Le sesi ngā te iloa mai lea mea. Le ai sesi ngā te iloa mai le mea lea, na lea mea. Awala, ne i te tena e o tau whina ngalo pe a o ina sai lea tunu. E a le mea wa leo na umi ona whapene le tātu au. Alo le naloa. Pe a whai wale aini si e wha maoni e wha tino le mea lea. O le fo i apa tu lapa le malo ma tau mawhai e tu inatu. Minsta o talonga. Minsta o tupe. Le whai ngā malo. Wha tau e se loa le tātu au. Sell it as a franchise to some other people that wanted to finance and take up the challenge of this team. A whai wale ma whai le tunu. A leo te whai atu. O te matua i te li tonu. I le whaatu wina o se wha lapot potonga. E expand i ai. Ma wha so solo atu i ai. Le fan base Manu Samoa supporters group and associates all over the world. Whātaro whātulu tina ia mele judge. E ele ta male na vidi mai ai ia se o tina ia e seta mai inai. E ranui. Whai mai. Sa vea, e ai ia. Ana e mawhauna e text mai wha mun mole e seta. Ia e ele to ina. O lo whamna tuina, lo na aso soifua le lato mawhtanga. Aio se mawhtanga tangata matua. Ia po se mawhtanga fo i ale e kalesia inai ranui. Ia lea lo whatu e seta. Ma ngā hai tapi thāmalo na au ainga te vanga i le whamna tuina o le asoifua o te male nā. Le nā. Vai oso fō. Le amatai o nau tamilo inisi o paanga tō tino i mea nei o talonga. Whatasi e ma le Tātou Media Association. Ina ia whatala no ina le matau pula nei. Wai te tau ona au maia se whatananga mai le uni la kapia Samoa, me se le pulenga le manu Samoa. E whesosoni mai ai mātou te whesosoni atu e sa iling ni seleni. Ma whatuina se whalapropitonga o le au lango atoa ale Manu Samoa supporters group and friends all over the world. Period. Ia tau tangofi la e tuu whatasi ane. Mo se whateita inga. Tasi le afe. Tasi le afe o tangata Samoa. The first 1,000 people. I donate la tai se lautala. E uto se sile. Tasi ale whanutanga mua ele stala ele mel nā se lau afe. Tautol se lau afe. E maua ele vai aso nei tangata e to afe. Ma le fia afe ma le milionga o Samoa o a lala ma papa au i atu nuu e fio le kelope. A fai e afe. Ai o le stala e lua se lau. Lua se lau afe. Ele i o atu i le fai ungo le tausanga. Wa e tilo i se mea ua pasi atu ma le miliona tala.
Sa ua mai I le pula o le supporters group. Pe o to fo iai, o siri atu ma le lua po le 3 miliona wa wha popo pea tangata. Ai mesi o tangata 5 malo nosi. 5 malo nosi. E so sani il tatou au. Take that into your thinking, the management of Samoa, Mr. Chairman of the board, and all of you involved. Tilo tilo, I le hava noa le lei le nā. Tau te whaapea mai ai. Le lei, al mawhau whaunga lei tu o tangata nei. E māsalo salo, lua, la tau te le tali tonu, I nista ngata e lote ina tupe, ale manu Samoa. Ua masani e ia la tau, I le lote I o la tau 5. Fe pasia ia ia, pe o le polo la kapi I o la tau 5. A mase se e ia ina fambola ina le polo. Na o I la tau lava la tau te iloa. Le aise lau fali, na te ili ina le whaile, ua fambola mea. Ah, yeah.
ua misi fo i le mea talo fai la tatu toi fo i e whaamatala le mea lea la tatu fo i toi whaamatala le mea lea e winga i le mea tawa lunga atu wai langa o toi langa sa leanga le tatu switch le fo o toi switch off le mea e ai e tawa lunga atu wai le tatu por kalame e le nei aso e ai le tamaitai na fo i mai mawhaila na tala i lana whaife au whai mai malia oe le whaife au o le asa sa muri ale nei o te toi sau ai i le lotu ona whai atu lola i le o le whaife au iai aisea whai mai le tala le tina a le tua fine o le ono masina le no ta lotu ai nei mo sau le lotu ma o le liu mai le lotu osu sa uma e te la unga e turi mo moe tangata ma ta ngungulu o isi e tawa i misa ia isi ungali o isi fafine e fai te tala ma te ia ua tau fai ia la ma fai ia la tau futi ngā ulu o isi e tau upu ma pala lau vale o nisi e tali ye ma pisa o a lai fai ala launga na fatu lori o le talale le fai fea e la le mea te mana o tango e fai a o le i e fa ma vai ma le kale si ke le ko sa le lo fatu lori ma ta i o le ala le mea te fina ngalo e fa mai le talale le fai fea a lo e fatu mu le lei ia se ipu mala malama mai tua i o le kitchen na sau lola ia sa vali fa ta milo fa lua na so o ta sanga ele au lotu wa tumu nei tau masua le ipu o le tina ona sa vali lola ia lea fa ta milo e lua le lea na ta sanga a le la unga le faifea fa lua na ta milo sau loa fe mai loa ia o le ua uma. Fai atu loa ma le tala ale whaife au. O le nao te wawa i atu. O tumu le ipu vai. E le ise mea o masa. Na ewa ai i tangata iena e tau mai samu moe ma tau tuli moe ma ta ngungulu au whaila o lau. Na ewa ai se urungali i o misa. Sa ewa ai ma e whalongo ini whawhine o tau futi ulu ma pisa o ma palau vale. Na ewa ai ni me whapea. Ona whai mai lo lea o le tala le tina. O te le iwa ai se me whapea. Mai o te le i whalongo fo i se me whapea. Ona whai atu le whawhau, ai se ana e le wa ai ai au, tangata i lena e li potia mai i atia. Whai mai le tala le fine. O lo manu ina nei masaa le ipu vai. Nā lai ona o sa vali ma le whaai tete, ma o wa ai to toa i le ipu vai ina ia aua nei masaa. Whaalua le ona sa vali whaala poto, ta milo i le au lotu. Tali lo ma le whaiwhi au. Ole sa vali le nā le atua. Wala ona e le wa ai i tangata iena e mori mawina mua. Leanga sa tu saolo loto i le ipu vai leana e alu ma oe. Ina aua ne i masaa se vai. Ole sa vali fo le nā le atua. Keep your eyes and your heart and mind and brain focus on God's business. Awa. E ue te amana ia fuala ia lea o winga o tangata malata uamionga. E lo lotu uma tangata. Ai le o uma i le lotu.
ma lato wamana ia le pisinisi le atua o le lotu. E alu i le loto ma le mafofau o le fatu ma le mama. Ina ia mawhai o na moa le lua maftanga. Tutotas, a personal and individual relationship with God. Mind your business with God. E sofi au vui le stangata a ea. Ia, alofa mai le tua vai lua tusa sa tātou manuia. Tātou whiloa i le fiafia na nei. Le whaafianga whaapitoa. Le Malaka Band i le tau le fitu le tausala. Ia, o na whaafifia lea o le Mount Flower Band. Mount Flower Band mai lea tu whangaloa. Whapea fo i le wa o fonti. Langa mamau mai i Melbourne, Australia. Whailonga ina. Le luas fulma le lima. Tausanga o lana tautua i le musika. E sa oe leo koe o lakul kako leo. Niwe. Naua walwatu le mea. Pa walea. Mele no fia watu ai. Tua watu le tatu mta apulea. Malo lena taulu papa. Ngawa lewa ngat wakul kako sound. Langa wa ile sumu woso mai fo ilunga ile. Loko leanga mai makau ai mai. Ngofomo ku ule alake le lunga le kako switch. Ia le na. Ia. Bia tele le tatu tinu. Anga luenga ma fuafuanga alwalu mamao o le nei fiafi. Ia. Anga le lei atu le tua ma te tai o to wala. Tatu fifi. I le tausala i le fiafi ana nei. Ia. Ma whapena fo i o na. Ole avanoa. Tatu te pati pati ai. Ia le whaelonga ina o le asu whanau o le Mount Flower Band. Talo whatu i lau talenga mau. O le tofi o le tumalo, mau si osi pue mai. Ia ma le whainga malanga mai Samoa. Nisi vo i o tātou tuitai o le atunu o no malanga mau mai Samoa. Ia mai si vo i atunu o le langi. Ia nisi vo i o lo malanga mai i Fontanga. Ia mai si vo i o le tūlanga. O le sa ili matangi. Ia maua le manos. Whamangalo se leo le auna, la auto auna le nei, le atou sa verso alo, se yuli, ia tele le nei a fiafi, ia whapea fo i le whetalo loa i o le atunu ai maise, o le sapati a taiau, rika koe se pese sa vea whamanu i atua i ate oi. Pese lea sa vea ma oi, whamanu i atua i fo i mo i lato u malava i lunga le tātou apia fo linga, ia whapea fo i mo le tātou Facebook page, YouTube channel, share our program, leave a comment, and love it. La tātou o talpese lea sa vea whamanu i atua i ate oi i le nei a fiafi. Well, folks, that's it from me. Thank you so much for your company. I look forward to seeing you tonight at this house Salaba when we celebrate 25 years anniversary and birthday of Mount Flower Band from Melbourne, Australia. Wawa o le langi, o le timu fo i le muta. O fitilo na muenga, wa tofai paloi mata. Fitilo fa i solo, wa le tau ai lona loto. Le uso e sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Kapu mai e le pauno, le wha amalu lea ua e la ina. Ia wha amali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Langona le fia ai, se fulu se nese i whaalawai. A o se ato whalu, pela vai o se papa mafu.
Amu ia la sano, wa file mulo na masalo sano. Se ia lo famai, o lo uola wale mawhai. Leu so e sauia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Kapu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. No fi mai mawhia, wa soko ai le tau nanga ua pia. E la fua ina, o ia o se tasi e lea no whaina. E masa e sae, o lava lava e le tai